Lasta to Timbudu Jara Tugatinale, Drobach Tungi, Nessul Janda Shunigo Subda Chicalo, let him Sidibi Shumel, let him Pimitsuhole, Chuni Jamsu, Kusamla, Droba de Suni. That the regular no Tamba, Nessul that Delen, let him to store to Dibipion, Tisugit Tamba, Nesu Janda Shugi. Janda Tugadinale, Netsul Janda Shugi. No other in Boch Chogi, Bumtada, Ha, the Letronsa on the Sapsu Koshanai. Pinsuling Lokatsa Midenale, Neam COVID-19 Tomitas Ubishuma, Tocho Katsuna Yubi, Tom de Yenla, Tom de Chanamnara, Dodul Kagdamgir, let him decode Tab the UP. Sanam Hangagi, Darigi Longai Cherjina, Chumgi Teka, Rango Rangdungi, Mikti Kemidi, Mapap Begobi, Tucha Pudibitu. Las Lodra Kuzam Shunda Chikalutanal Machun Jamsugi, Netsus Kasi de Chantashuge. Monga Darin Boch Chogi, Katsa Bumdada Ha, Teletronsa on the Sap Sukoshanai. The Kons on the Tsugi, Lecter Dia, Timbu Tush Chuzon the Lube, not the Yupi. Bumtha sonda sabde kelo ngapchunga nga lami kezang chudin doji imda mogi tarigi kone majui hema shirik lenka giwolu yubi nalenda cherim shin lekhuna yonchap dochen be chashunu dele ha zonda sabde tronsa le immi rabke topdin koja nai te khogi sonda gi dakin majui hema sanamda nache lenka na dochen chibe chashuditu de zumbe tronsa zonda sabde zotin gonfil kyuchogi hemai dochen pup rizin gi cha shuni imme kelo ngapchunga ni lami pup rizin gi shiyopna godambara chilo chiktong gupja gupchuko ni lo shabto lenka gi wolu yubi dechen gopen be cha shuni go zuyup imme de miwa ngadarim boche chugi sonda tsuya drugi tsatim chimoi tsachen nibe denchen chugu da tridi lenche gi geljung shiyo lenso na le damngo tsu lembi shuma drede phu to le koja nam imme janda nuchigi den le pasang doji gi nyujubeu in Pinsuling lo Katsa Midenale, Neam COVID-19 Tomi, Ni Takchi Chumbe Shuma. Gelyong COVID-19 leje chokchungi locho chongkak tsuna yubi tomdeda yenla tomde chanyamnara dodul kagdamgi leremde kodin tabdi yubi. Diye kelo chutam lame loptuda kore ayilu neyam topdi yubi takchi chungbe shulu ime. Debole sanit du sunaleba midan numkursu chundul tabmi chuning iru mitsulu kuy shabdusu chapchur beni ime. De chidadigi chisit dunle gotsudi pinsulingle Neyamgi nyenka chewe sagona chomesu nyendabge menkatsuna neyamgi takchi begopimbe. Dezumbe chidadigi chise chile RT-PCR gi takchi bewekab neyam mebbi tönbe shuma midang chikja dukchure ngadi loburgi nedun sule tendebe shembe zonkak chutamna chundul tabdi yueble kongo
콩차 쳬베 딱지 베고베 세다 베디비도 이로 둔다 치기린 수자나 뒤디 도들 베미수 임바진 딱지 베미고니메 데네든 디기톨로 카세베 켄니기톨로 펜슬룸 루이빙아 치창다기 내술 둘람바 소남 벤주다 치클로 때와 탑디베 피게 수슈니 소남가기 날레 럼메데 고도지 버진 당바라 소남로니 지슈고네메나 찌르땅마 펜슬루 카서 네암 토미니 미데날레 튠베베오다 데 미데날레 찹을 데 조누스가 데베 당바라 가디디 하가 데베 고이가 니치콜레 라솔라 카타 추르추서 딘 데세골로 나 같이 펜슬로 알루롭토 로추탐 베미치다 거기 에이디 니지디 예베다 투노라 데데 코라 알루디 님 헤마미세 제바체차 로치 코베 데브달로데 카타 나차마 플루 클리닉 세살로 코라 실테차바 오멜라 밤니다 사디기베 다나로 코라 엔티젠 나로 포지티브 튼디기빌라 lokshma artist PCR beodalo khorada I nitar positive tensionula to khoi apade bewachin positive mathematics nila la sangachiragi da niam nyungugi tablamda de disida lamlu su tibe beodalo de midenale niam chabul jomire thumbe bewachin didachigalu thekadu dewa thamisu de dutule chujib disu benigi lamlu chiwi disu ma netang disu kadibro yoga ni chi chujib bega mabega te torathela na bero tenga chara tarigi beodalo ta dorilo kadam de thanks ma beomola tato sense hemaede anebe themchira ro kongi 태거도 대화 타면서 공기 안에베 사독대 베디기베 가섭치로 하람 너무 치스 쭈니 신사람이 하람 죽줄 합지 공기 안에베 따도서 베디베 두스 슈니라 가섭치로 버친 뒤틀레다 공 태거도 대화 타면서 뒤틀레 추시베니기 대 고수츠비기 로주 추럭이 가돌라 빈베 대다 순수의 반으로 미당 검지 태거도 대화 타면서 미당 검지 안에 다주비기 내 수디스 추이가 되고 거기가 니지 mapa khata numu khomi tukchude anebe hogi ta tok beborme la ane bolo sasa trabatin se ngai gi tigi shipche thomas so shunila katin sochin khasab shir rasoi gobe to karana me same sa maswade rashtoba bodala se jilam dama sula thomas so shunila dewa thomas se mingom yipchi tukchude che kho da junjumigi loju gobe beotalo da mingom tukchude pinsulingi sagonara dumiina 양치ben 라로 파데 핀출링기 사고늘에 종학심이 산데 소소날로 좀인도수 가데베 누고라니티수 야와치디베 주요 카토레 에마파 코라기 롭토 알루디기 로카나로 니 알루 수초 합치 돌라 아니다 코나기 팜디수 아네베 베달로 니곰 tukchude 아네베 텐테메스 슈니라 마셔라 코라기 롭다다 로칸게 차르슬라 인베스 슈니라 에마파 셰칼레 조이기 안스데다도 대화 다더기 니주다 안스테가네 마톱션이라 다 유칭아 지레게 함날로다 네엠디 튠비슐로 유치 산삼고라디 수가 알고 덤베베 데 사고디 수날레 바타 토베미 듄산데비 차슈미 데 데숲다들레 팀송디 숨베 켈랑 데슨수이 카토레 따투도 쇠마 뚝투베제베보다 데도 춘수에 반으로 난킬레 차별 마저 유치 할미아수이 이로에 가자기 태가 협도로 핀슬링로 데 난킬레 차별 좀 메디카 질레틴디 나디 수 지축이 하고 이거라 temapa ngachana chirtang pinsinilo demi khara dumi yon zumberate anebe ngachara dugya khabi jeme sagona zumbere ngache thage lain la kadevina sinodi kachim se tewachema sansam dadi karalo din zadi thama to tubshido temase ngachara nana berura lobda beruda ma jeme to kere da phalin berura anete tato de matutube bederila indara bestru khasagi aludi anebe khanto ma thon thomdalo ngarage tiwade kichila te gobind segete gadebina khoe hachu komasaba sara anebe dinose shunila sonam da dodul kakdam gi dusukalo chora khachewdi kachimoso wachin da niyam dinging gog bego bachin niyam di chabel junile kago bachin chora da tapshi chora da dashodira gachi thomaso wachin da dodul kakdam benidi imbe de dodul kakdam gi dusukalo de hemayat 찬이들의 배배 보도로 개용기 도들 각담 찬이들의 배배 보도로 나 지기 냠용노가 되베 수이서 와진 담마 빠치탄로 데율레데 카톨레베로데 소일행카 카톨레베로데 람루다 디지투 마투투베 세리디베 따로 조 샤네디기 데미마루타 기괴잡도 디수 템플 베니나 남메스메 강기 bom마트르에 드입시 하람치 튠비기 로주두스에 튠비 보도로 데레마 핀슐링로 때 도둘각 담기 뒤서 컬로 코노 밀로 고비기 잡도 뒤서가 데베 템플 베니기 다 디스튜디비도고
도르 가담기 로지디 고치랑 같잖아 핀슬링 촘대기 내저 서촌데서로 맞도 뚫고 가서 누물레라 뒤틀레라 코나 좀스나 셰좀도 또 된다스도 버티세 공이 가들레 세베 베놀라 지네데 맞더라 도르 가담 상보다 니번나 가인베 지세테 가라 맞도 뚫베 침다데기베 침 바로 튕긴데서 사통데서 텔렌 맞더라 테스이 리디서 가라 가데베 점 고비나 같이 소친 맞더라 도르 가담나로 카 채우지라 사통디 베서 슈니라 아니 보들로 지세테 가데베 베니나 가라 맞도 뚫베 디디베도 제가 핀슬링을 zul치보아진 녹삭제 레싱이 같을래 선별돼서 베니기 세제도 안에 something 둘라 대치대로 som되게 레저 소쪽이 찹라날로 지 같이 두서 아직 가초랑 같이라 두게 갑디 롤레 레고미 갑지 배우들로 아저 코치기 난딘데서데 세제도 난딘 아타 가임베르 베니메라 저런 같이라 날레 치송데서 도베로다 제미서체 치송데서데 아타 가임베르 고딘 탑니기 세제도 데베르 두서 주니 La sonam the chori katule magi netangi kole dituni juti suda the pibe bodalo that the neleba darwe nesu kakunde suyube bochin dituni jugi delo ngachigi chusugegi netunalo pyongso juni tanga chiri ge khamnalu the chimsa pada susewigi pjesumchi mena chimsan jagar ge khamnalu niam thomigi jangadi nimjo nimji yasen jobe bodalo tenga chiri ge khamnalu disu the shata jokabe the chabel juni kinya kaya debra duse the boletindigibe the 중shop 명어들은 쇼도기 깔롭다 틀는데 믹스 소일 행각이 가둘레 람루다 디지털 소셜 미디어로 때 미만 가라기 가둘레 딜로 냠들 배대기 배답도 오지 보아진 때때가 저렇게 감도를 미대 잡을날로 존이기 때때냐 가디 대치람 통배에서 때 안에 비슈니 때때 디다 조라테베 때때 핀슐링기냐 WB기 때지 좀되지 종각지 삼지 종각임에 때 삼지 종하나로 내땅도 수가 되버려 있비나 때가 저렇게 내수들은 바시랍도 지도 지컬로 되었답니다 비게 셰럽 마기 다레기 도둘깍담 베베오돌로 집당기 마 삼출로 도와진 삼출 톰데날로 도와진데 다레트 마루 네탕치가 되비가 집당기 네탕치 아니지 소마스 라슬라데 톰데기 테가 힙다디다 카자 도둘 군칠링기 도둘까담기 로유 템친 다기야 그치로 망가지나 호축이 종가순하기 도둘까담기 로유 템친 데 삼치지 톰 bom지 베베 이갈에 삼치기 톰데 치카베 도둘까담베 베고 베베오다 데 마방가라디 다토나 텐두기 톰 충구나 유스슈니 데 파루 테리바리베 다 예수베 마힌디 파루 다 미소 아니베 둘로 아니베 베데세 슈미세베 인드라베루데 파기 톰 bom벤디기 파기 테가르도 도둘까담베 베고베 유스슈니라 데 다토나 가라나 텐두기 톰기 사고나 유비기 네탕슈로 지버친 데나기 지수이 잡칼로 다나코 예셀체레 옴 이세메라 코미 딱버치도 다토 록디파 다토 드로바 드롤카담 베다이세 하고친 로디파 예셀치루 조니베 나치카 튼디 온디베도 데 인드라베루 다토 카사 추로에 다나 삼치기 존다치 카데와 탑다 다토 드로바와 나코 나루 데베 텐토노 가데베 이나세 다 콘수 존다치카 데와 탑다 베오다 톰 유리세 가라 도들까담 베고베 이세 임벨라 나텐두기 톰 충구 인세 주님이 달렌 나 파타시 촐링기 골라기 톰다 마 벨보트기 톰 다레 디즘베 람다 유미기 톰 가라 도들까담 베고베 임베 인다라베루 타토나 타와친미 데수다 예수 테리바르베 하모코 부템지치베 유도메 테 파치야다 텐수바친라 나 텐두기 다 총가 답바지도 안데서에 고치데 함마고셀라 베심다 데베 고치베 미데서야 어루르베 다리나 텐두 좀지 바와친 자님기 최세기 님베베 최세 총기 님베베 님리스로바 하슬라 어루르타 아네베베 베사 통시슈니 때나 종학나 좀지 바와친 야 도로카 중학기 카톨로 배워진데 도르카담 마베스 슈니라 도로 nga제나 산삼기 다디 유메기 geog데수 가라나 도르카담데수 데베 레린조디도 슈니라 also 삼출로 배워진다 파핀슬로 때난 큐레 차별로 좀이 니 퇴면배보다 삼출로 디숨기 때로 테카도 대화 탐미도수 딱지 배고 브레 때 내든도 수가 내 맞는 것이라 라슬라 타토디 디타 콩기 다 람드를 탑미기 다 장카다 티디기 베타유가라도 타토디 테커도 저와 탑노스 메기 니든디 마테메 인드라베루 삼치다 폰슬링로 퇴노세오달로 삼치로 냥카 체수집에 유미디 때나 텐두기 지잡 텐두기 좀치다 또도지 배워친다
punchiling le na mesami lamtha rinsugi sagome indra beru nale nintar shindu dilkogi bus te nintar shindu tari nawase mi nintar shindu dilkogi bus chi nale mi punchiling luke phalechu punchiling le na ba kebe umbe ni digite nyakadi punchiling lu themam nyakadi nale chesibero yuse anibe shunila te tachina chi ashun jesum me nale tendule gedegibe ya norge gangi geogi te hemagi milu bara geok sume te ani geok na bente dodul kadam di mabes shunila 셰럽 추력이 뜬두 준비인데 추이 잡칼에 파유위기다 통론도 수다베 배우달로 유치가 알아테데 도를 각담디 베세 베다이 슬럽맘 대치칼에 밤미드수 가라 냅수 막고세 가라 우지 탑사 데베 되서 통멤베 다네베 배우달로 다 도들 각담 베신날레 대산네 디날레 소수나 존이기 람루 디수에 밉숨집에 텔렌 디날로 따독 베메 데숲다 팀송 디수에 밉숨치기 소나에 데 통나에 데베 통멤베 디수가 데베도고 last ate to toba hasuchibe acharur chasuchibe na te ko timsungi ko dakwachi jaila te khonloe thekardu anebe imare dodal kadam bedai nale amide so pada su te zongkha geok gi panalu jundal thabni gi micho na thomkalu dodal kadam beimare se thenri barbe yesuna ma hibe suni la kungi ta khoragi da timsungi khaptole kaja mahi se anzumgi loje lapsa koi te tato maba toba charur chasuchibe benidigi toba hasa bendigi namasi te yesu nalu nagi mide surute ani yesu di mahibes shunila last year the dunyan shugi to no tam darura chusugegi national longa chige ko pyonsu shuni da dida chora tebe chusugegi national bochin samrup jongharda gelpugi natang suka dibiyoga tenga chiregi nasul dulun banda chikalu tawa tabdibe pyonsu shunila 단달라만 내수시에도 스토트도 비장으로 주게 다리 카자 선남 행각이 카툴레 벌점 처집기 현섭급 세주 핀메도 티버진 다리기 롱아 처진나 두갸갑이 춤게타가 랑고랑동 자차 뚝축뚝수비 미티 깨디 유미디 루비기 쪼룹 미시메 데볼레 행각이 미티디 자차 십시에 숨로 마밥 빼고비 두차 피두유 빙으로 현솜기 튀미축이 되처디 차주 배마도 빈베 nahi chida chuni basun du ga khab gi chumgi theka rango randon di jasasum chu so ji de chi dupsu di yube me tari ne din di chaji dubde gi datumi nyenka chenchi betun di du thenka da tiwachin debilo suna jajube lalin thap me saji gi se di ma pop sung di yuse me thenka gi nyen ju da tiwachin shin chu lambe mimi ruten punaka da wande fodalu chuji masu chi shin don be jadi du se me Telechilo niktung chubdu da niktung chugugi bana gyakabna lu sachu bemi gi sajidi ekatonta kechi chi de chigi ma pop sungdibe yube me. Gadechibe mikdedi ma pop bewachin shule mikdedi drubdaroe samme zunime. Digibe mikdedi ma pop gese shuwa bemi lu dare tha machige. Pelduk shibjuda gelyonga ki pelzum tewi tsozin dashukarma uragi bewachin tatu mikte mapa benigi telu yichi subi dubje lambe mindu sime. What is the base we believe is not credible justice, not credible. And if the sanctuary could show me Dari mikte kewdalo shishase nedesu lote tsukchimido. Dongchingi mikte kewi kablo shidilu shachise lamni yobachin tachebalo tabdinime. little more probabilistic decision making offered. Sanctuary should be that case line. Chillo nikdong chubdigi rajin lajung tunkyugi nyejudi namisami ten totochi minu. Longa chaji chunibatiya nyejutilu jijadi yoble tato tabmado tumidi niletendi i. Not correct. Say, I think that is the holistic strategy ministry focus. For example, Sanam hengagi tabji chasangchi zoshina tawachin. Digishule mjashisu labe tup sonigi sijuchi sogubdu. productive rice lands. Lenchingi lengi jungsugi tungshin isalu nedin digiko le shibju til chimbe godin tabni dunlu desenchi zogo bikajanai. Daru lenchingi isadilu shibju ginyeju di dauni gin nankyo dengo besui. Tesanam lenkagi katule longa chaji chuni bi chirdo mangil yarsing nangu bi tisha pimidia charship shelzomgi chajo manamba yupi. Lenkagi mangil di ngitam tebum sumle tebum chada dunlu yarsing nangu be tisha pinu. 장단의 수기된 루프긴 근육 표이 내 출장다 주소다 지가로 조던 줄로 들어 40개 명어들은 뭐지 추억이 봄따다 하텔레 종사 종다 삽로 고셔나이
핀슬링로 카참 미데날레 네암 COVID-19 톰비다 준비슈마 토조종카 춘다 유비 톰데다 옌라 톰데 찬냠나라 도둘 깍담기 레렘디 고추디피 산남 생각이 다리기 롱아 처지나 춤기 태가 랑고랑동기 미티 게임비디 마법 벽업을 뒤쳐 퓨디비도 단알마 나바드 나치님 니기자가 퇴조골슈게 나바랑다 순비기 체 두서 다울루자가 퇴종님들 로트르 뒤기 수치 피니수 잠치마도 람네베니들 하송수니 차구점니 고네삽균니 총라삽 고추니 리니 찔함니 뒤뇌보니 침사벤의 주니 침도감니 사지다 주누르 피가 쫀르스미트베 칸두 줄람니 뒤콜레 샤다 야찰레 샤호카들 포비미스니 텔레 나세란다 순비체 둔사 미마루사가 퇴종 냠레 로터르 뒤중기 수치 피니수 잠치마도 람네베니들 하송수니 침사벤의 주니 리니 찔함니 뒤뇌보니 총라삽 고추니 이자 찌톨른베니 닌점니 침도감니 다린람들베니 사지 피가 쫀르스미트베 나치기 님디칼로 컨디 줄람디 두콜레 샤호다 양찰레 로카들 포비미스니 라서도 팀부두기 장라 투거딘레 도바 추스 듄기 네수스 대치비 장라 주서위 단날마 레렘두스 토트디 베평 시나스니 그렇지 Tu jutin gi setup pemena to yumi ngochang su gi tu jutin gi pil tampel gi rindur chukse di chida shibi gi chi se khechi chen pharjang be se ime rindur ik che su chida shibi gi chi se khechi chi lu khachi ni se imda khasel gi ten lu www.bt.pg gi thole te wa thamni da yana jinchong gopen gom da chika lekorngi sumji sum shi sumji da yana thekar ang shi lekor ngi gi tholu te wa thamna se ime Pumthangzongka dakchungi setup pemina shitin chien lobdemba chi da chimsup chi gi sato hyuble towo hyumi dumi kelo chopgele ngapchugi pana bemitsu gi ransui shuisu khachewi ikche sudata di chida shibi chise khechi dugi nangke mitop desennalu chuna se ime khasel gi denlu yongdel chargo www.pumthang.gov.pt da yana ikse gi diseka lekor sum du sum chi shi chi ngi da du sum chi du ge gi tholu tewa nase shuwa biu ime Pünsulin tomdegi setup bemena rinche dingi sane sago chachi charjibda shidin zokyo kasesu gotsudi yumedigi dunlu mima tütün şenzum dambadi chida shibe chitse kechiguda sumchulu goten tamne seime debe nindang nigirin mima tütün şenzum goten tamediya dare naba niyam COVID-19 gi tikshilu nedi sayi jodatsu zomma chuba rubada nimabe goten tamnilu migdi seime sayi jodatsu gi tsidanda ngojotsu yongde chagu www.pcc.bt nale publin batsu seime tomde honleber netanda ti tsedanda churchere yubachin yonde da nyulen yubi rimluk tsugi tole dadunzu jiung seime debele rinchedingi sande sago chaji sayi jodatsu zomduna Sedada tidi Pinsulin tomde juzum kana ungobda Pinsulin tomde nankule Royumi ngotsabda shungi lede ranchon lede lezin gerde zodey kansule Chama tumire yubachin hemale tomdelu nyeshutsu bena seime Kaseyden lu yikseydi suka tomde chashi desenda chika lekor nga Nyi nga chi lekor ge tolu dewa tabna seime Samdup Jonkar Tulome Lazin Shabdo Desengi Thondempa Yonlu Setup Emina Chida Shibi Chise Chubdin Le Kechisum Droba Chisi Gele Chiru Chisi Ngachen Lokshu Kebi Sumchu So Sum Bemi Jomozanka Lome Hen Ladi Lotar Junjongi Latsu Beni Imle Samrang Geok Samdup Chuling Tunka Dele Jomozanka Tunka Hoki Langjen Puda Serti Dizumbe Lauri Geok Sunalu Tetera Lome Temple Myung Se Ime Iru Tulome Lazin Gi Kadetata Sane Disunalepa Lome Mach Chebara Temple Benilu za gyung se imda jatab madiu chumelu thugi seba shina se ime Parushiri thorim lobdagi setup pemena chilo ni tong khechi chi chida dimbale gotsuni imi lobrim chungi pa tha khimisu Parushiri thorim lobdana lebegi chonda gi tenlu sakthu bewi kablu rimlu sabdi lalin thamni se ime Yongdil tho jishu gi tenlu shemi du gelzin chula lobdegi hulu hyubi thorim lobda sunalu jishu goden mathabi gi hemale goden thamni se ime dibeule lobrim chungi pa tha khimisu gi thoke gi tenlu www.pce.edu.pt nalu chida shibigi chise gule chise chopge chen sina se ime khasel gi tenlu B.Ed primary gi tenlu chile onchu da chika chi din du shi chi lekor sum da B.Ed primary zongkha gi tenlu penjo da chika
chi dun du du ni du dun ge gi tholu tewa thapna se ime Tingel henga soda chungwa da nazui lekhung ki setup pemina chondel pa da ngojang chu ki semjong geok chanchelu CSI sala khalendi soda thunki ki la peni ki tenlu shui tisho chu www.moea.gov.bt nale public besu se ime di beule to humi chu ki ransui shui chu loktin khajang enchotin@moea.gov.bt da yana chongka peljor kompe isa da chika langa dochi @moea.gov.bt nalu chida ngabi ki chise chungi ki nangkhelu tana se ime khasil gi denlu ngawong chite da chika chi din din nga ni gu lekor dinda langa do chita chika chi din gu shi din du shi chi gi tholu tewa thapna se ime to jutinse gi setup bemina being lalin thapthole mobile voice da data 400 bewi ki kaplu khethi chacha chuthamre chindo yuble being gi tholu thokyu chuya my bt rimlu da yanchin http://vas.bt/ ki tholu besu se ime Bingil gi shabdo suya mai BT rimlu naleda thoke besawi gi shuile USSD code *111# app thole chusu se ime dida chika bingil gi thole definition cash in da cash out gi shabdo suya chusu nida ransui ngika gi chithanale mai BT rimlu da mpe tele mbob lalen thap thole ngisu rangi bingil gi chithanalu chusu se ime khasil gi telu yongdel chargo www.bt.bt nalu sinida yanchin chi du lekor gi tholu tewa thapna se ime Tongsa zongkhak di kyakap nalo chajin gi zongkhak chi te kyakap gi ucholo shacho da nukcho gi shunglam ka chayup zongkhak nalo giop ngayup da sago lalo chi jikme singyawan chu gelyong linga nalo ya chudiyup Timatse tekam chikale lakyu di yumi megawatt dinja nishu bimi mangde chu lokme lezin diya zongkhak dina yuple kaya kapda sanegi mise nichara lo pendo jumbi kara yu. Te tongsa le tegi ne suda dudungi nye jude pasa ngagi dulen bewi te janda sidera shuna. Lasso tellerim zimeyonglo ti dambarangare katolike shte kuzamda jembale so shunila ta ngachara ki dumi yongi te makimji kani miese shunila dikinale mixeldu te chuga zonga sarbon zonga timbu zonga gna shumegi te mimangi te se totobera ken se shunila dia ka chamso wachin te dugi zakto lensugi katolebe bebodolu te nitong nishu kichigi te chomde chokdegi zaktugi te jago rimbada 체장 달렌 되기 길다다 되기 줍지기 체정데서 마투투베 te 셀다 난디 예벌루 띵디기베 베보돌루 다로 종하랑라 소소다 톰데랑라 소소 딘날루 te 담고기 좀도디야 할람 주두베 보돌루 te 딘날레데 랑소게 템 콘스날레 담고스에 띵디기베 te 줍지스 셀든 비디 예벌루 띵디기베 te 타체 te 당주카베 보돌루 te 가라로 데모가이나 데스티 같이 두미 용기 te 경급대 같이 노디기베 때 같이 장르게 고급 블렌디기베 때 데모도스다 지컬로 때베 때 딜린 베디기베 미말로피니 슈닐라 때 다르기 테카베 베와진 때 서봉 종가 겔리프 톰디기 나로 베버진 때 디나기 톰빙기 들레 때 데모니 때 담고 좀두기 털레베 때 디날로 딱투 다 담투 베디기베 때 데모니 텐디기베 두 슈닐라 때 집에 버 당바디베 베와진 때 해마기 때 톰빈 때 록데라 때 다리 때 코라기 좀 혼날레
te damgobe tende ki bitu shunela talen taru shemigi te demgochi di te tashiling demkhongi nale te tsrinor busimide ya te damgo zomdugi tolebe pedi kibe te go mongogi tsogin tsugdi kibe beodalu te demgochi be te tebe damdu pedi kibe du shunela te tatugi tega bebedalu dangbara te demgo te tsrinor buda chikalu tanga chigi tilin pedi kibe mimolu debe pege shunela las dangbara tana tsring norbu te tashiling demkhongi nale te chompigi demgodigi te ngai shumidile jumbe sembagala govela katiche la sola ta dangpara ngare khatole na mise mila chitang juwa seru ta ne na ki ditin ge ngin ju sumchi bedera beru dangpara nagi ta sheche da lagi nyamnyong te dare be bo chin te gachi bedoga semichi ki tande chitang ani ki nesa sumchi bela kuzambo la dumi yonlo dangpara la te ngachire ge du gya khapti dare niam corona virus ki capsule 가토 또 키톤도 예미데 갸라 나치레기 켄체숨게 투제 진압다 데 옆 세니기 데 구다 디마다 데 나치레기 제켄 렘보치기 우색디게 베 다세 파베게 델레파 kurim mahi tipchi nam leten te ngache te dugya khap piser gara kitonto gato be ibi seshunina te gidachiga dare duk janda lezenge te logriki lerim lebe cham namidelo te ngache ta gelifugi miser yonlu te ngachiregi demo rangi demo lejumbe te damtu nanigi te gokapchi imbe seshuni te duk janda lezenda saktu lensulu nizumjege lerim samne mandelo katiche seshuni na didachiga te ngaragi mingdi signal bu yin seshuni la te ngara yema jyobe ta lo sumde chi cha shushimle te ditin dadi te ngara khababki la dumdachi be seshuni te gergi na te ngachamatoi seshuni la te le anale te ngara te namlo niktong chutulu te ngachiregi gelifo thomdegi saktuna chamatoi seshuni la te namlo niktong job geluyate chamatoi seshuni la kadiche la sola te na ki chitang te ngote sumchibete mi malo seto to berate shu nande dachi tekadu ngare khatul duwadi te dare te dinalu gelibu thomde chokdigi nalu te thompingi te demgojibe te debe tengomigi neden ngomachi kachumala nagila ta demgo be ngara chamatoni ge kokop thomidelo te ngachiregi gelifu thomdegi misel yonlu te ngaragi katika chagi seshuni la didachiga ngara chamatoni jumchen ngomara te ngachiragi mewa yapsenigi te gelifugi tugi gongter bomshu chi de te gelifu de bom petin subigi thomzoni dali seshuni la di semka te ngara kedige be te dara nga chamatowi seshuni la las la chidi mapada chigi nalu te ngote sumchi nalu ya te mi malo debra shunande te hemagi te thompengi te dinalu te chaktuki kablu ya dorin bemichi be ten bebudalu dinalu ya chaktu madu bebudalu ta yangcha dare lokti re te dinalu thombi inchi minchi bego thopbu zumbi ke chona kidi be chama togumi de gashimodela kadichela ganyo khachiugi ta diwachi na sonam lopsanam gi kenam del kadiche seshuni la ta ngara nyamaya chamatui te darya chamatodo seshuni la te lo mafamba te misil yi denle yi seshuni la te nadunile ngachiregi gelifu de te ganyoa te goka bom yebi ge sagochi seshuni la sagole chedigi bero ganyoa cha cheta dele tha dele zigo te maungba te ngachire phigya khablu joro te nalera thenjogo bigi te nana te icho tewale phaya de alam songkhak din lechi din ngachina gelifulre tendo jogoble tente peljurgi te kuka bomshochi ngachina gelifulu jongme seshunina te ngachigi songla beru yangchen songju zota da chirsong da tashelpa te cheriki tewa da zigo bomshochi zonigi na gelifulu yebab yebleten te ngara lokchira chama todo seshunina katiche na las ta chi na demotri norbulala 다치 나라의 카톨릭 주고메데 ngacharagi garage 카톨릭 데즈메기 싹투기 자고 림바진달로 참아 또베기 남들로 다 베스루다 베마스루다 켈랑 베셀디두 때 다레 나기 카톨릭 버치 켈랑디수 가치레 예가라마 봐
las kadiche la lobsadomna mafa kelang mado sen bombe gani mi se shuni la zo macho te ngache nagi netan da thidigi be te begop chagop achichi ngara ngole je se shuni la te ngigi kelang di da denzin ngagu shija digi be te yi se shuni la te tambara ngache regi jungchung lekden de imbe se shuni la thomgi gotip di te dindi te chigobegi the missile gi wantole zaktu begobegi the lojuchimbe sessionin la di kadebe mo se judo chibe wachen tambara ngache mimangi thombondi the zaktu dubleten the mimangi the tendigi tholebe the charge compelgi la kachira berute missile gi tendi bego sessionin la didachiga te ngachiregi the thomgi the thombondi dinti yibto chibe wachen the ngachigi nalepa the isa khas so last year ev isi junila the once garagi asre be rana sasu ge once ev isi junila ani be odalote ngache once the tom de chamchil mention the garalu the asre pe di iple the chiksungbe the goding ge tholbe tom ge wantale zegupchi garagi choi isi juni didachi ngache gi da shabto jimi kapsulo ya the shabto de gate data gate jojo dare ta digi 포주도 치디기베 데 다든 치리기 톨레베 데 남바친 데 가데 조조 미세도 톱니 고갑치도 세슈니나 니범루데 나레기아네 펠조 데 제념기 톨레 나고비기 로지치베 세슈니나 데 나체레기 겔리푸데 데 펠조기 때와 데 봄쇼치 조니기 다칭아 공로 슈드섬라 이 세슈니나 아니 베올레텐 나체레기 데 라요기 고갑야 남스메 bombe라 나레기 올레 조메 세슈니나 di nandunele dachi nga gonglo judo zumbe songla te songjur tele zoda tewa da chirsong tele tashelpalu jabjur kade dada zena machinde ngache gelifulu goka bom du seshuni te sumpamlu de ngacheregi da jiten tenkung de mbe seshuni la di pisida dem de zo wachinde ngacheregi da gelifu de da 상다 뎀 다텔레 데 년수다 뎀 조니게 고카 봄도 세슈니나 디나 당아시레기 야르기 공fol기 찰라 가시라 베로 잔염기 톨레베 뎀콩 가르르 해급지디 나레경레 점에 세슈니나 다 디다치가 당아시레기 다 퉁축이 강엘 봄쇼라 이빌라나 마치 겔리포좀 칠베와진 신디치베 와진데 마치 퉁축이 강엘 내치 테니묘 세슈니나 데 같이 모세 와진 나시레기 축이가 마우콜라 텔레 마우창슈 세슈메라 te ya pasang chule ya oni la tele dompebe na sagyo dompebe te boringi kokabe I de madwa maungpalu te bale chule te oni kokabe se shuni la ani beodalu te ngacheregi chugi kangeldi dare milop tongtha chudu chopdin chamchi la te maum gelifulu te milop halam bumni sumdechi joda te kangel bomsho bera toni nyangai se shuni bina te dare ngache trashling zumchil bewachin namse chugi kangela I te nam jobale mi chu zowa inse the tetera jojob ngagi toing seshunina dinandunele pasamdu ling sumchi bewachi debra ing seshunina chitang ngachi gelifulu di chugi kangel bombera I the zinjong yi te ngachi lashara the lecture bekopte khashishi ngare soi seshunina dida chiga ngachiregi da chipise da demge ngachi chugi iwala sukchugi iwa drainage da surechi mebala ani de ngachi 톰루 남세 같이 세슈니나 데 랄루 나치기 추기 우와 봄데 추맘베 데 랄루치나 데 추기 우와데 충구베 데 델레 추맘베 랄루 사골레파 추기 우와데 나메세 봄데 추디 뉴움 삼치베 데 나체나 겔리포타 주 로섬 카톨레 베와친 찹 남세 미차비 세슈니나 니가데 drainage system da ngachi ge sewage de lejum mazov da chibe wajin ngachi chugi gara ngachi na ge lam da television jiten khoche chu mep ta ni ge ngen khaya ngara ge choi se juni na de ma to ngachi ge ta kolam dia te matup tu bera te china ta be te dato chen ngachi na samdubling zum chil be wajin nyama ge da lam debera I se juni la mi su theogi be ma chuwei la ani te ngachi chorim jigdigi be 미 데살레파 점지 같이 람 찌나 담바진데
ngachi miset sule te namisame Yes. penton se junila mi mesalipa de lam sina tambe de datogi thaka yepta ni chorim khashu ngari macho se junila daru chipte ngachiregi Las la tengo mola ta thandro shugo ta ta chinga shudu sumbira I la chaktu ki jago rimba dinalu ta besuru masuru khelang binedi imme ta khelang ki kole lasha chira shude kara shuwa chin sike milang la ta mapa te chorim jigdi ki binagi mi modu shude kari che ta do chi ngar ki khatole nalu duwa shugo midela khelang di gara gira byomala di bekobdu di chakobdu seme di gongphel tangobdu sera thanjuka bebodolu gara mangilu ta lote goblu bebodolu ta mangilder meb dachuba khelang di kadibi dubchunera ka ani chila tablamchi las namsame kadichela jiwa de ganyo khachi shu jiwa chi nagi kena se chunila mapa inju de ila nagi sundu zumra ngache te charchi kompil gi la gachi samdegi beru te mangil map touch be wachen ngachi gi ladi phapimisu se chuni tubisu se chuni nibe odalo te thomgi te cho macho sorim jigobi chi lojuji me bala sorim deep job chi be wachen te ngachi gi ta mangil malame kangil chi de mithong sengare gi debe jome se chuni na chi zum chi be shuda chi be wachen ta michilu tolop de ta ngilfo de tongta chutam te michilu te bumchi tebe te khonilu te zasa choni gi jendu chapchi wachinde te gesi ta mi tongta chutam be me thomi dauchina thomi gi mi gi te khoragi jinjong lejum be ibachin te rangi zasang lejum chong chu se chuni na te bumchi thomi mi digi te khoragi jinjong thamni gi te kholu ripare mi te rangi lejum be chashi so hamago yalepa dewa ibigi isansuchi가 lejum be tindri be masu be wachin te debra linigi yanka du se chuni na Las tachi na demgolu shugone mela tachi nagi mimalu dato te shudhangta bebe wachin te gelefu te thomde dinalu te dare te zinjonggi theka beru dakchunggi theka beru gongphelki chachi lerimna beberu te dumraji tab modu yemzumbege chonrangchi te disu lekchi bekob te disu te shungchung lekdenge thole jagobe kol mimar debe shu bebe dalu te hemagi de dumraji ki thishosi sewegi te dasanchi te mebala ani bodolu hemagi thombenle gedigi be te khitse madou yenten ritsel madu chelu kachi tela las kadiche la diwo ke nami delo tambara te ngare yonle ta juwachi de gachi pigo se juwachinde ngachi yemagi ta tombonsugi masib men se shunila nibota te zeiga mazega de ngare yonle junimi se shunila te di ngachi misergi migi thonsa da labe zusagi te logichi imbe se shuni losobe ngare yonle jugopchi mi se shuni te ngare yonle ta charji saab serote di yemale yemigi 다 팀긴스 임베 세슈니 딜 아체체 데 조림 직디기베 렉처 속업데 남세 카시시 소이 세슈니나 담바라 다치 미망 ngache sakthudi chabbe thombon de migi ngotsapchi beoleten ta misergi ngotsapchi beoleten te miser dachiga te lab thipdigera tundigi tholebera chala jego sesunina ani chi di ngachi ngarage ole choteni didachiga te ngachiregi nangkheki thom tewala di te leashara te jurche chapgupchi sesunina dimadwa thom gi tewati dato chungpu yasi sesunina milobda thiwachin ta thom gi tewati susu sap taru bangong de ngarage ole te khashi soi sesuni didachiga ngachiregi ta lakor tami sugi te parking di imbe sesunina taxi parking gi te dare lakor tami mi halam ngache na gelifuzum chile bewachin dinja gyapje dechi salahonla nibeoda te parking da sago jasa chi meble te parking jasa gi chujuwa mila anibeoda khonle te ngachi tinken te lejum betegop de aregole jome sejuni didache ngachiregi ta mi jemda gesho te aluchungku bus bumsugi tenle te kamsang gi sagoya te zogop namse khashishi soi sejuni la te dare ngachi ya tiking zum chilu bewajin te dare an tiking na de lo halam 캐칭하듯이 하세라 직신나데 예상기 사고존이 있어 다도체전 ngachi garate reokemi choyate lo geshusu jonsoy da jemsu ageasi de chungkusun gara bomyasina da anibeodalu de namsame zorim jukopchi arage chome da dedachiga ngachiregi da gelifugi da japtosu gachi jurote de darigi digi juroda tidigi be dadin chirigi tolebe narage onle de
di jisuni den i seshuni la dato di lejumbe dalen tamatsuwe seshuni katiche la las la ta chi thandara shugola ta lokchi khale be bodolo disumi ki te chaktu gi rimba du se thembe bodolo garagi beru ta shele di te tinalo meselo damkha jinesum chi bera i sete tansum da nagi theka be beru tare tarangi gerden dalu te khabob chi be certain dalu te homba borchi do sodi ki be te gakhablu cha shusru die de imme te di member dare yangchadu te chomping nalu te debe te nam gokop thopji chama toni sewdalu ta ma su chi giringa chitang garalo debero shuila top gosa mingtam dilura te dumdachi te chote mena sete te rangi kabe chumi dile cha juneseme mema bisha top gosa te yenale kapne pata simi dilura ma su chi dilu chote ndezumbe nagi te samcharchila las katichela mapa ngara de chama toni gi jumsendi the top gosak delle matapuli men seshuni la so maso ngachiregi ngadalem pochelu chachi juni gyakablu chachi juni ta ngachiregi miselu the genkuji bhakti be chajuni gi delle i seshuni la kadichela lassa kadichela te durdu chube de barate ni molo shu nande te do chila te thandar shugo ta ngachiragi duga khabdindolo te mautsugi te shungde shizuk bede ki bete chutu sumbegi tsaktu rimbade suya te godin thabde ki be loche de che hepme te barkham chikalu dizumbe thomde digi ya te dari jarim sumbade imme tane be botor na bogi dina damoi zomdo dinalu 미세츠기 대화 또 통타디기 배배와진 대남면선비 또 밉숨집에 양나디날로 짝투 림바디날로 로티 이체 밉숨비게 천나숨배 중이라 때 가지면서 나루 대한다 주고 때 dom기 할람 적인 쯤이 때 용dom디 때 직접 캐치가 벼돌로 할람 압중가 게데지를 마오멜라다 아니 보돌로 남서 또어치미 때 좀변디슬레 이체로 때 밉숨비게 천나쯤에 디가시라 las dampara ngaragi demkong tashide linglu gi dena jumi misir yonglo te kadigaso yi seshuni la ngara te demgo be chaktunami delo te jabjonami delo te mapa ngachi misir su dande da te genku da tugi sage majib di member seshuni la ta ngema namlo niktong chutulu be wajin ngara chamato to michi bendege dina damu ki somdugi kapsulu mi chukchi chamchi oing seshuni la te daregi thekayabda di mi ngapchu ngage se judalu de tada tenji namisem lejumchi imbe seshuni la te anibewda te ngachi nagi mi ngapchu ngage omdalu te ngalu te jabjon nami mi ngapchu ngasum imbe seshuni la mi ngagi de ngalu te mongo semegi soginchi tsunanu seshuni la te ngaragi onlebe wachin te kongi ngalu lote da iche meptin memo seshuni la te zo mazo ngachigi saktu gi kapsulu te kora sogin chudalu te achire zeni chanire junjung seshuni te kachimo sewachin dina sogin chumi ngachi miselso laluchi te chengi lejume mazi laluchi ganga genge be beodalu te ani sogin chumi kapsulu te zejuni gi nyankaya ngaragi choi seshuni la di ngaragi chonnangi seshuni la katichela lasla dachi da nagi khatolebe bodadite khelang lashchira te phidala da jitin thinken gompel te dalen tinalu te shabdo da tinalu te dakchung jinjong gompel tan ko le lashchira shude dile gedigi be te gelibu thomde kenalu shumi ge chongbada dina demitsugi khatole rewarishide gachi sumchiduga te nagi debe kadeberate te shipchelberu tinreberu kadebe bedi ga semishila las kadichela mapa ngachiregi misir chitang da thum na jumi na lepa misi message ro te ko na lepa juni de gi kongi lejumera ken se juni la ngache na lutab deu ma deu kachira yiga la te zo masu dachi shudo sumrai la te tungchugi te malam gi kangel bom shuro chi yi te le ngache churi gi tamma deu chi yi te lam te devera haka hoga devera libe te sago lalu chi lepa mi te sina matamba te theogi be matsuba debra yi seshuni te najin gi tamadyo le ashara yi seshuni na le pala te najin de ngachere ngadalem pochi yapse ni gi sundo sumra te ngachere gi gyakap gi mom de najin sugi chalu yi semede dangara gi namseme sem tebera te nosam tambe te najin sule te chum duptupera jekopchi du seshuni na te ngachere gi pa daru demkhongchi na namkaling sumchi be judo chibe bachin dina
ngacheregi misirso the green belt ki tamadu dumja chi ibina dina the rangi sa the green belt gu si the chim lejumbe the ngema didafu gi chim debra ja the tele shiten tin kong so gani mi se shuni la lam korlam the le ngacheregi tungchugi tamadu chi the garlam gi tamadu chi the le ngacheregi chugi iwa the drainage da the sewage ki the le lokme maybe gi kangelia dumda chi se shuni la ani su kongi ngarulu te namseme rewa bombera keni du seshuni te digara sempa te ngaragi te misatsuge te ngalu rewa kedo seshuni la katichena lasola ta jura ngara khatole duo mila te ta chikonglo chudu sumbraila majigi te toto te na te demode te kelbu thomde ke tele demgo be themi me indre peru kelbu thomde duke hab ki thomila tane be botolo jura te charage tangba te thomde dinda shumiki te khese de sogin chumusulu te sende bishuni chaneru chitak dumi ki mise yonglo gachi shuni chaneru te karma chi te chpigla las lemseme katiche la lopsonam la te daregi saktu de ganyo ge chewle ten ngachere gelefu misel yonggi dare ge saktu na chamato di karjana se shunina te lasam namdagi kole te chamato di karjana rangi mi se nana ten rogi mi se chiga tani menjimle te ngachere gelefu lu ta myo yapsini ki tugi kongje duptapi delle misel gi rewa kone gi delle the gelefulu thomben dintibe sibdajibe wajin chigale beru nanale beru the lada jawa kasira beru miselu pen bombera thong seshuni na the ngalu japcho sedi katichana seshuni na the ngaragi onle the lasam namdagi gole the linga isum the buna chukdigi be so tendigi be the miselu cha juni gi tare kelang damcha ribum phibi seshuni na katiche na la sola nabisami kariche te dato bebe bawashin te gelifu te thomde chokdigi chaktu dinalo te thombengi delle te damu zomdo kultikorin tabdigi bebe bodolu te dinalo te demu ni tendigi bedu shunela chi bawashin dato bebe bawashin te taji konglo shudu zumbra illa jambelin temkhonale te hemagi te thomben trap te tikaram kafle me te dato ngada chiga dilin bemi de bebe bawashin te tashiling te demkhoyenale tsinor boime khoda chiga lo dilin bedegi be te mimalu khogi rewareche mimol ta thomde dinalo khelangde soi kole matutu pi te ngachde shuobyojin do nagi chamatonnabe de lokatiche te lerim zemi yongle te ngare khatule te tinglera te kachde katiche shunela katiche tu jutin gi setup pemena to yumi ngochang chu gi tu jutin gi pil temple gi rindur chukse di chida shibi gi chise khechi chen pharjang be se ime rindur ik che su chida shibi gi chise khechi chi lu khachi ni se imda khasel gi ten lu www.bt.pg gi thole te wa thamni da yana jinchong gopen gom da chika lekorngi sumji sum shi sumji da yana thekar ang shi lekor ngi gi tholu te wa thamna se ime Pumthangzongka dakchungi setup pemina shitin chien lobdemba chi da chimsup chi gi sato yuble towo yumi jumi kelo chopgele ngapchugi pana bemitsu gi ransui shui su khachewi ikche sudata di chida shibi chise khechi dugi nangke mitop desennalu chuna se ime khasil gi denlu yongdel chargo www.pumthang.gov.pt da yana ikse gi diseka lekor sum du sum chi shi chi ngi da du sum chi du ge gi tholu tewa nasi shuwa biu ime. Phunsuling thomdegi setup bemena rinche dingi sane sago chachi charjibda shidin zokyo kasetsu gotsudi yumidigi dunlu mima tutun shanzum dambadi chida shibe chitse kechiguda sumchulu goden tamni seime.
debe nindang nigiri mima jutun shanzum goten tamidia dare naba niyam COVID-19 gi tikshilu nedi sai joda chu zomma chuba roba da nimabe goten tamnilu migdi seime sai joda chu gi chidang da ngojo chu yongde chagu www.pcc.bt na le public basu seime thumdi honle bero nyatang da thi chedang ro churchere yobachin yongde da nyulen yubi rimluk chu gi thole dadun chu jing seime debele rinchen dingi sande sago chaji sai joda chu zomde na lu cheda da thidi pinsolin thumde je zom khana onggob da pinsolin thumde nang kyole toyu mi ngochap da shungji lede ranchong lede lezin gerde zodei khansule chama tumire yobachin hemalya thumde lu nyeshu chu bena seime khasayden lu yiksay dusuka thumde chashi desenda chika lekor nga ni nga chi lekor ge tholu jawa tabna seime Samdup Jongar Dulome Lazin Shabdo Desengi Sondempa Yonlu setup imina Chida Shibi Chise Chubdin Le Kechisum Droba Chisi Gale Chiru Chisi Ngachen Lokshu Kebi Sumchu So Sum Bemi Jomozanka Lokme Hen Ladi Lotar Junjongi Latsu Beni Imle Samrang Geok Samdup Chuling Dunka Dele Jomozanka Dunka Hogi Langjen Puda Serti Dizumbe Lauri Geok Sunalu Tetera Lome Temple Myung Se Ime Iru Dulome Lazin Gi Kadetata Sane Disunalepa Lome Machi Chebara Temple Benilu za Gyung se imda Jatab Madeu Chumelu Thugi Seba Shina se ime Parushiri Thorim Lobdagi setup pemina Chilo Ni Dong Kechi Chi Chida Dumbale Gotsuni Imi Lobrim Chungi Pa Tha Kyumisu Parushiri Thorim Lobdana Levigi Chonda Gi Denlu Saktu Bewi Kablu Rimlu Sabdi Lalin Thabni se ime Yongdil Tho Zishu Gi Denlu Shemi Du Gelzin Sula Lobdagi Hulu Hubi Thorim Lobda Sunalu Zishu Goden Mathabi Gi Hemale Goden Thabni se ime Dibeule Lobrim Chungi Pa Tha Kyumisu Gi Tokyo Gi Denlu www.pce.edu.bt nalu chida shibigi chise gule chise chopge chen sina se ime khasel gi denlu B.Ed primary gi denlu chile onchu da chika chi din du shi chi lekor sum sum da B.Ed primary zongkha gi denlu penjo da chika chi din du du ni du din ge gi tholu tewa thapna se ime Tingel henga soda chungwa da nazui lekhung ki setup pemina sondel pa da ngochang chu ki semjong geok chanchelu CSI sala khalendi soda thunke ki la peni ki tenlu shui tisho chu www.moea.gov.bt nale public besu se ime dibeule to humi chu ki ransui shui chu loktin khachang enchotin@moea.gov.bt da yana zongka peljor kompe isa da chika langa dochi @moea.gov.bt nalu chida ngabi ki chise chungi ki nangkyulu tana se ime khasel gi denlu ngawong chite da chika chi din nga ni gu lekor dinda langa do chida chika chi din gu shi din du shi chi gi tholu tewa thapna se ime Tujutin se gi setup bemina beingil lalin thapthole mobile voice da data 400 bewi ki kaplu khethi chacha chuthamre chindo yuble beingil gi tholu thokyu chuya my bt rimlu da yanchin http://vas.bt/ ki tholu besu se ime Bingil gi shabdo suya mai BT rimlu naleda thoke besawi gi shuile USSD code *111# thole chusu se ime dida chika bingil gi thole definition cash in da cash out gi shabdo suya chusu nida ransui ngika gi chithanale mai BT rimlu da mp tele mbob lalin thap thole ngisu rangi bingil gi chithanalu chusu se ime khasil gi telu yongdel chargo www.bt.bt nalu sinida yanchin chi du lekor gi tholu tewa thapna se ime Samchigi misesu khorai thomdi zonga thomdelu jaki benelu gubi ganadu zonga thomdelu jaki beni iru tato tise achigoni imbe Dizumbe thomgi ulu yobi damdum zoda chukai sago dile tendi chongdesu yargi josubi rewa yoru tato sago dinalu tubde techira tema sobadu tenyesu delemba sharab doji ngagi dujik bemi dutin nyesu nyejusu janda nyesu nazina
장다 추건들의 조바 추수기획이 내술장다 주게 당번에 쏟은 명어들은 보지 초기 붐타다 하들의 종사 종다 삽수 고셔나이 편출행로 가서 미대날에 내암 코비드-19 토미 다순비 슈마 토촉 종거 추나 유비 톰대다 옛라 톰대 천염나라 도둘 꺽담기 레렘데 고든 탑도 유비 라슬로드르 구잠 순데 지컬 단 날마 춘점 수기비 네스수카 시데비 장다 주기 명어들은 뭐 초기 가자 붐다다 하들의 종사 종다 삽수 고셔나이 데 콘 종다 추기 렉더디아 팀부터 최종날레베 슈디비피 붐타 sonda sabde kelo ngapchunga nga lami kezang chudin doji imda mogi tarigi kone majui hema shirik lenka gi wolu yubi nalinda cherim shin lekhuna yonchap dochen be cha shunu dele ha zonda sabde tronsa le immi rabke topdin koja nai te khogi sonda gi dakin majui hema sanamda na che lenka na dochen chi be cha shuditu de zumbe tronsa zonda sabde zotin gonfel kyutsogi hemai dochen pup rizin gi cha shuni imme kelo ngapchunga ni lami pup rizin gi shiyopna godambara chilo chiktong gupja gupchuko ni lo shabto lengka gi wolu yubi dechen gopen be cha shuni go tsuyup imme te miwa ngadarim boche chugi sonda tsuya drugi tsatim chumoi tsatsen nibe denchen chugu da tridi lenche gi geljung shiyo lenso na le damngo tsu lembi shuma drede pyu to le koja nam imme janda nutsigi den le pasang doji gi nyujube in 편출링로 가서 미대날에 내암 코비드-19 토미 니 딱지 중별슈마 gel용 코비드-19 레지 촉중기 로초종거 추나 유비 톰데다 옛날 톰데 천염나라 도둘 꺽담기 레렘디 고추디 유비 네 겔로 주탐람이 룹투다 코라이 에일로 내암 톱도 유베 딱지 중별슈르메 데볼레 선니디 순날레바 미데 넘고스 준줄 탑미 주니 이로 미세출로 그 거의잡도서 잡주를 베드라 dü니메 대치다디기 지시 둘레 고수디 편출링레 내암기년 같이외 싸고나 주면수 내답기 명가추나 내암기 딱지 배고픔베 대순베 치다디기 지시 찔레 아티피셀기 딱지 배급 내암 맵비 템베슈마 미당 직제 독출에 응아디 로버기 내든 출레 땐데베 신메종각 주탐나 준줄 탑디 유블레 콩차차베 딱지 배고페 세다 배데비도 니로 둔다 찌기링 소션의 뒤디 도들 베메수 임바진 딱지 베메고니메 내든디기 톨로 편출링다 섬세텔레 겔푸드 섬룹종 컬루이비 같이 장다기 내수 뚫는 버수다 지컬로 녀동베 딜린 베디 퓨게수니 다담브랑아 지르기나 편출링도 되메 내술 뚫는 버 소남 벤주도 지컬로 되었다 퓨게라 소남다 징하기 때 마바 추스든기 내술나 슈이 때 미데날로 마 편출링로 가서 니암 토미니 딱지 주미디 때 가데베 담브라 가데베 하고 있나지 디다리 다투추기에 내술지 톱 수디오 바진디지 last late khata midin alo alo lochu thambe mida tigi khoragi edi niam thobdibe yula tete aludi khanim khatemchina lochu khodigibe khata na flu clinic se covid gi takte besalo khibe jodalo tetinalo antigen nalo positive pendila khora nije be dasu tere log de RT-PCR tabdalo khora da e ni tara nije be tendigibe tebe dusu shunila 소남 코니로 때 내암디 미데날레 가데베 토토비나 디치다 다토추기 내술지 톱 수두요 바진 않니지 다 코니 미데날로 가데베 톱치가 되지까게 마팔레 랍미스베스 슈니라 담티 아니 네봅디라 내당한테 마로치인데기 티 하고 또 잠도도 멤베 때 같아라 소이 캐치디스게 베베로테 아트스 가데비나스 노디 같이 저칭 같이 펜슬링디 samsamdaade gara giktung desa bero tetinalo simsum gadeda desuk sege matutubbe tatutubbe ga te han tomang achara thinsilingi lobregi aluchilo thobdelo gara ham thetebe kadebe yasega sanoyegi tokbada gara semlo thagi bagjara yusuni the khoni da chikhalu da tekadu jawa thamidu su khatsale ko chudige be dyutile the kho chuji bebegi nesutu su koila da ne bebe odlo da sumji bawsin midang kamchi da juno ko kadimchi da kho chue thobdu bina nichi chugi khatule thobdu yobachinde kho khata thelera kho tekadu teo yimiso tatok beni gusunala te khata halam numu decilera ni tukchu techi anebe
다순데 둘라 대응하라기 니에서 중국지다 팁들로 미 할람 쭈쭈쭈들 대치 카타라 뜰레라 소자 하나 자저기 로지 안에 거 있으시니 las sonam tamadaro nga ching yun thong dilingi kablu ta dutunyi ju supyon dida chikalo ga chigi samchi jongkhok de ni dabge jongkhok chibe ole tin digi be de samchi gi netang de suka dibi ga de sherap chui khatule ko diyo bachin that the samchi da chikalo da to kaptinchi junju dewa tabmi sube 디숨베랑아 제 겔레푸 살방 종코기 겔레푸 톰디디 데 호추 종코기 데자 톰디집에 올레 딘디기베 디 겔레푸 톰디나로 데레 네탕 가데베요가 데 도돌 깍담기 데베 라송아 제 삼스다 지가라 데 데와탑디베 퓨겔라 다 셰럽 추기 고디요 바친다 추스 둘루 숨치 버친데 데마 미시드 추이 카툴레 도돌 깍담 베베요기 로주드 세 힌사서베 마고 데마트 도돌각든 베세사 고늘레 콘레기 사고 소소나로 준이기 고드세기 통론디스에 따 베베오달로 다 미스디스에 디가 다 도돌각든기 내술디술 행사섭에 마고숨집에 같이 데베지 야네보달로 다 두숨집 어친 내당 그 지숨질로 흐디비나 아니 콜레지 추이 카톨레 디투닌 주시베 라슬라 테 타치 다 도바추스 듄 루즘베라 다토행하나 텐두기 좀 중국디나라 유스슈니 테 파다수 도돌 타미쇼셀라비 다토날레 다 둘코르 버스시 습수타 조이나레 테 팀숭기 트래픽기 데싱기 카톨레 땅다 이셀라 베웬나레 야셀라 테 다토좀치 베와친 타치 다 고치미 송가데스에 가라 다 담디 지할람 카르마 숨치데치 야시수슈니 나 팀숭다다렌 다 데수베나 튼디두 데 미데스에 나지줌베 아루르베라디 미바베 아네베 유스슈니라 셰럽 다치숨치 보아친데 미수기 로주 하마고레 딘디기베 최수의 종사기 사고춘을 받다레 최수 종내기 님집에 올레 딘디기베 다치숨치 보아친 남스면 옵제탑디부터 볼라 때 안에 쪼라 태빙아치 해마기 용내 세칼루다 도돌각담도 수고든 탑베베오들로 땅아치 냠룡루 때 가기에 캔서이 톰칼레바 도돌각담베도 소친 조바 때 남에 섬미미도 수갑투차 녀수차바데 베트민베 다네보들로 삼칠루 숨치 보아친 다레 톰디 송가춘날레바 가데베 봉좀베디 두고라네치 라슬라 파타 삼치 톰 몸버기 다네탕 주로 지버진 나라디 파미니디기 대다치 조바다 samchi zonda de chikalo labbe boda te phagi mi de sugi te anebe ta dodal kadam I se sheni digi te thunbe anebe mong se imbela te jovalera ma thomkhalo de subdan de sukara sushimda te ma tatok de suani be de do te na tachi shuina tenduzum chi be wa tin te zanimlo te na jowa ha de na ikhale pha dem de sugi de na jowa hawigi lojila ba chin baza ngalera na ondi te chese de su zonigi gutsu anebe la de su beni ila indera beru 나기 세스기 좀 콜로미 오미 마쇼칩 때파 텐숭기 때마미기 사고날레 베베니디 때로 도들 가담디 베다이 세우친 파기 텐숭기 마미기 다 사고기 저거디 담베 이갈레 팔레 수미 테미 미비갈레 나다 도들 가담 베다이세 마시미미디 수팔레 튼니기 고가 미베갈레 나루 미나미사미라 풍좀 마벨라 젠데지 드세 아님치가 다토기 좀치기 자님기 드세 아님치가 디담사미다 최세 총콜미 오미 정마 오미 뇨 오미스 가리아루르타 드니메 데다치 도바 최세 든기 네탕다 다토이 네탕 쳄다디 남사미 미디세 미베 아치다 다라디디 도들카담 베다이세 미니에수 가라로 펩소 보니메 다토라디 미테메스니 das sherap chui khatule ta masusewe ta nyju disube winbe ta tama lodranga che ditu nyju gi tonlo tama nge thong tilingi kablo te loti gi betawa thawong sushuni ta dida chora te beng da nga cheregi sansam jongkhak chugi dele tangbra chi ma shachu khatule bewa chen samrup jongkhare me te samrup jongkhalo ne tang de suka de biyoga tenga chi ne sudulum ba kilwa chui khatule godiyo ba china ani chiptangi ne tang chi lasla da samrup jongkha zumchina ba chinda 다또 좀치 버싱하나 삼성을 톰드나로 유스슈니라 삼성 톰드나 버싱 다치 로바 웹치 추세 두다 딩기나 코네 버싱 다 총과 라루치 데베 고치디게 베들은 니 라루치게 때 짠남디 소에테 데베 뇨바스 콘치스슈니라 다또 좀치 버싱다 요섭다 데는 친구가 거기서게 때 총과 고치디 이미디세 가라 고담치디게 베 두스슈니라
laso tete magi samrup jongkhol zumbe ochin dachinga samchilu shudu zumbi tata dodul kakdam bedo tata beni ko chude se hagoi gale misugi namme samme tata timsunda de subdu su khatule rokakche berue tete khora gop khachu te chimnalu zathungi rigi me chora tadi sunyo suja bate tom khale phate te kaptu chab de ome disugi ne tangchi ka debe chugi thoingo Laslata deve kaptu chami di mindu se shunila samzong holo deve kaptu cham omi di mindu se shunila teta chimsungda delen desub disugi tete deve teta sonka desu godam goda deve be misho selavi gani roti lo de milin bedige be te sonka desu godam misi disugi rana sosugi zimchunale fa deve jodige be du se shunila teta tu kyunle chidi khatsa da pensioning lo khon neyam thombi tet ko aida buchilo toppe be do diem midena le thembe be do lo tet ko pa da tekardu jawa thamme de chue yipchima pensioning ge be wachinde de tekardu jawa thammi midang duksu de chi chue to to bi da nyeju de su de be tu da ane be be do lo pensioning le da chunse ba andal pa surjanale be re ome be re de surja sandi gi be da pa pensioning le na samjong kha ome be re de disu tekar gi jipsul be mi disu gadebe thyengo malu da skinle chöru khatule da lasla samru zong khazum china ba chinda samru zong khale ji sokchungda den shashu zong khale ji sokchungi bebe da pinchning da samru zong hargi banate dorel thabni diswe te himalaya da kakam bedigi be yise shuni la inrura da ro debe da khachimi mi disu remnim disu debe jochu dige be yise shuni dizombe da chekam chiga da jaga junglu de zaktuchi gorin tha bebe ni dige da namisami chida mi disu yada ma dorel thamma chuse shuni la samzong da pinchling ge banul inrura da ro chanam ba mi ge da lungkhor disu remnim jodige be yise shuni la di beni dige da samru zong kha na so go pin disu gi disu da to chewega du se shuni la te tente be da to gamchi se thopjiga anjus da to kongi mindu se shuni la te inro da to te debe pa jumi disu gara debe rodel thammi disu da to chewega ra du se shuni la the chi dodul kakdam gi kablu ge kham dalu te da zathungi ri na din thamni gi me pinsulin ru sum chi bo chin dodul kakdam gi lamlu di yudra beru taro nyen go gi thablam du sulalen thabbe be te ta shikhale te zathungi ri na din thamni gi lamlu de debra diong se te ta pinsulin lebe cha che pha jong so sum na ke mi du su san sam kha yeb dalu deop so di gi be san sam che sam so di be go deop so di gi be te kel din ge chap tu de debra diong se ma pinsulin de be chin de be me samrup jong sum chi bo chin di su ka de be du go las samru zong khane da pinsil da chiga chora thebese shuni la beche sto chin da samru zong khane da chanam gi rik disu ma chim so jagare ba gola da ani beni dige da zum diswete ro ba chuni onchuni mes shuni la dizum be nale chiga chisong thammi da darnawa bo chin da saga mes shuni la diswete ro debe chisong thamni disu gara be chodege be du se shuni la dizum be da samru zong khazum chin bo chin da ipche yenga chingi sago se ya cheling go sen se yuse shuni la 아니 첼링고나 협대에 때 첼링고나리다 재미정확나루지 않음 디스 바고바진 때 대엽 디스 소디게베 데베 바추디게베라 두스 슈니라 삼루종 가진나 베루라라 라스킬레 담망아 지기 더레 때다 뒤tun인 주기 되는 동베라 저 탑디베 평 다다 주라마가 제 서방 종하고기 때때 겔부 톰디디 때때 자가르기 삼삼다 지컬로 제데비 유신을에 디날레 때때 도둘각담게 람루디 수에 고딘 탑디비 tenga chine chuldu lamba karmawandi gi khatule ma total kakdam gi lamlu ta sugi ne tang chika debi ga ne chi ko le karmawandi gi khatule 라솔라 다나 살방 동학 배워 진때 나 nga처럼 마우 땅출리 고중디기 파 살방기 추기 센셀로 배워 진때 때들이 아니 디스 사고 채널로 도를 딱 kakdam 베디기 두세 슈니라 때 디아 같이 모셔 진때 나래 땡아체 기억 자주 유미 디스 배워 진때 콘디스로 도를 kakdam 베디기 민도 때 나래 살방 동학 이제 톰기 넬로 고중디기 배워 때 땡아처럼 아니 nenka yumi sago disnalo be ochinte kakdam total kakdam bedigi do sejuni di sarvang pha gakiling geokle ne na mautang chugi ne na bola ha chenche na gelu thom de mela ani chenche ti kakdam bedigi do sejuni la de ngachare de pha chi chilsong 탑니기 배워진때 다도 때 치졸 삼니디 콘디스기 때 다도 아니 각점 멤버 때때 아타 할루 좀 베르 때 가차라때 코비드 19기 아니 때 디지털 티디기 베다 탑준이기 안좀 로주치 도 세주니라 라소 카르마치디 다 핀슐링 참지마 또 도둘 각담기 네땅다 텔레 로주다 네술 베르데 tama samchi beroe de tama samdup jongkhara beroe de teta da chidoba sumchi bo chin mi masu chigira loju magu sumchi be dobala te gelefulu bo chin te mi su su khatule dodul kakdami kole loju dus ka debe konugo la sola diate da phajum chora sebere investment la te gajun so chin te dodul kakdam di khata chiru te
마 고마츠 데미 마슈치거레 테 마켄베세 주니라 테 콘디시에 테 마켄베베 델레테 델레다토 다동아나 톰기나 홈델루 테 톰기 송바디시디 야 고디 치칼레 따지기 둘라 테 디돌 각담 지테 마치 임레메라 마셰테 데리베오친 각담 임베세 안즘 로지치에시니 두세 주니라 지데 도돌 각담기 갑로 쪼라 미스디 술로 자퉁다 델렌데 시미기 코이 자체 델레 소이기 테 카툴레 멘다디 수 파탐벨 베니 임베 다네 베보들로 디수 데기 고핀다 레데 데와이미 디수 카툴로 디수 다디가 데베 수디두고 라솔라 테로 카타 치루레데 콘츠나가 체레데 사방 동학게 레지 고핀디 수기테 안저 도돌 각담 베니 임 세워치 콘디스 단 소긴지 소디기 베테다 아좀 데 탐펠 베니기 테 마체레 자퉁기 메라 릭 디수 안디수야테 테 미진 베디기 베테 콘디스기 the temple being and the charge this hema gazum be anzum be benig charge do finila laso chidi te ma sam gelipudia te ma ngachre pinsuling gi te boloka be telende digina anduni le te sansam gi te thomdi chi be bodolo pinsuling lu khasan nang kele midele chapel jomigi mingom ni thembe bodolo gelipulu the pinsuling lo omigi midi su cheshi be migi te midang mingom de su chema themga ga debe ko an disula la sola te ani dis datodi loju mindu se juni la dele te na gelufulu te khasanim pinsuling le omi tari dinle te go ani mi disubeo chinte te kondisu te ngacharana te jutinli toleberi online ge toleberi and toki bedigi te kondisu te na ngachare te dewa yubi go pensu nam ante te ani te kondisu lalin tabgoni me se juni la la so tama daroya ngachare gi ti dunyin jugi dono ngi thongbera tawa thadibe phonse juni la ta nesudu sude jibe changro sawin tanalma chodun sulo dra chachipige 명어들은 보시 초기 봄다다 하들레 종사 종다 삽수 고셔나이 튼출릉로 가자 미데날레 네암 코비드19 토미타 준비 슈마 flocho 종가 추나 유비 톰데다 옛라 톰데 천냠나라 도들 깍담기 내렘디 고된 탑도 유비 단날만 나바다 나치님 니기자가 퇴조콜 주게 나바란다 순비기 제 두자 더루 사가 투중 님레 로트르 뒤중기 수주 핀드수 잠침마도 람네베니들 하송수니 차구 점네 고네 삽규니 총라 삽고 주니 니 질함니 뒤네 보니 침사베늘로 주니 침도 깜네 사시다 주너로 피가 총도스미도 베스주니 간주 줄람데 뚜 콜레 샤다 야찰레 샤호카트로 포베메스주니 델레나세란다 순비기 제 둔자 민말로 사가 투중 님레 로트르 뒤기 수주 핀드수 잠침마도 람네베니들 하송수니 침사베늘로 주니 니 질람니 뒤네 보니 총라 삽고 주니 이자 찌뚫른베니 닌점니 침도감니 다릴람둘베니 사지 피가 손으스미도 베스니 나치기 님디칼로 컨주 줄람디 두콜레 샤호다 양찰레 호카도로 보베메스니 라서도 팀부두기 장라 추가딘넬레 도바 추스 계기 내수스 대체비 장도 소위 단날마 레림도스 토투드비표 지나스니 그렇지 tu jutin si gi setup me na to yumi ngochang chu gi tu jutin gi pil temple gi rindur chuk se di chida shibi gi chi se khechi chen pharjang be se ime rindur ik che su chida shibi gi chi se khechi chi lu khachi ni se imda khasel gi ten lu www.bt.bg gi thole te wa thamni da yana jinchong gopen gom da chika lekorngi sumji sum shi sumji da yana thekar ang shi lekorngi gi tholu te wa thamna se ime Pumthang songka dakchun gi setup emina shiten chien lobdem ba chi da chimsup chi gi sa to yuble to yumi dumi kelo job gele ngapchu gi pana bemi chu gi ransui shui chu kha chewi ikche su da ta di chida shibi chi se khechi du gi nangke mitop desen na lu chu na se ime khasil gi den lu yongdel chargo www.pumthang.gov.bt da yana ikse gi dise kha lekor sum du sum chi shi chi ngi da du sum chi du ge gi tholu te wa nasi shuwa biu ime Phunsurling thomdege setup bemena rinche dingi sane sago chaji charjibda shiden zokyo khasesu gotsudi yumedigi denlo mima tütün shanzum dambadi chida shibe chitse kechiguda sumchulu koden thamne seime
debe nindang nyegirin mima jyutun shanzum goten tamidia dare naba niyam COVID-19 gi tikshilu nedi sayi joda su zomma chuba robada nimabe goten tamnilu migdi sayime. Sayi joda su gi tsidanda ngojo su yongde chagu www.pcc.bt nale publin basu sayime. Tumdi honle beru nyatanda ti tsidanda jurchire yubachin yongde da nyulin yubi rimluk su gi tole dadun su jiung sayime. Debele rinchen dingi sani sago chaji sayi joda su zomde nalu tsidada tidi pinsulin tumdi jizom kana ungobda pinsulin tumdi nankyule doyumi ngotsabda shungi lede ranchung lede lezin gerde zodei kansule chama tumire yubachin hemale tumdi lu nyeshu tsube na sayime. Kasayden lu yiksaydi suka tumdi chashi desenda chika lekor nga nyi nga chi lekor ki thulu jawa tabna sayime. Samdup Jonkar Tulome Lazin Shabdo Desengi Sondempa Yonlu setup imina Chida Shibi Chise Chubdin le Kechisum Droba Chusi Gale Chiru Chusi Ngachen Lokshu Kebi Sumchu So Sum Bemi Jomozanka Lokme Hen Lati Lotar Chunchongi Latsu Beni Imle Samrang Geok Samdup Chuling Dunka Dele Jomozanka Dunka Hoki Langjin Puda Serti Dizumbe Lauri Geok Sunalu Tetera Lome Temple Myung Se Ime Iru Tulome Lazin Gi Kateta Sane Disunalepa Lome Mache Bara Temple Penilu za gyung se imda jatap madiu chumelu thugi seba shina se ime. Parushiri thorim lobda ki setup pemina chilo ni dong khechi chi chida dimbale gotsuni imi lobrim chungi pa tha khumi su parushiri thorim lobda na lebe ki chonda ki tendu sakthu bewi kablu rimlu sabdi lalin thabni se ime. Yongdil tho jishu ki tenlu shemi du gelzin chula lobde ki hulu hyubi thorim lobda sunalu jishu goden mathabi ki hemale goden thabni se ime. Dibeule lobrim chungi pa tha khumi chugi thokye ki tenlu www.pce.edu.bt nalu chida shibi gi chise gule chise chopge chen sina se ime. Khasel gi tenlu B.Ed primary gi tenlu chile onchu da chika chi din du shi chi lekor sum sum da B.Ed primary zongkha gi tenlu penjo da chika chi din du du ni du din ge gi tholu tewa thapna se ime. Tingel henga soda chungwa da nazui lekhung ki setup emina sondel pa da ngojang su ki semjong geo chanchelu CSI sala khalendi soda thunke ki la peni ki tendu shui tishosu www.moea.gov.bt nale publin besu se ime dibeule to yumitsu ki ransui shui su loktin khajang enchotin@moea.gov.bt da yana zongka peljor kompe isa da chika langa dochi @moea.gov.bt nalu chida ngabi ki chise chungi ki nangkelu tana se ime khasel gi denlu ngawong chite da chika chi din nga ni gu lekor dinda langa do chida chika chi din gu shi din du shi chi gi tholu tewa thapna se ime. Jutin se gi setup bemina beingil lalin thapthole mobile voice da data 400 bewi ki kaplu khethi chacha chuthamre chindo yuble beingil gi tholu thokyu chuya my bt rimlu da yanchin http://vas.bt/ ki tholu besu se ime beingil gi shabdo chuya my bt rimlu naleda thokye besawi gi shule ussd code *111# ep thole chusu se ime dida chika beingil gi thole kefenishin cash in da cash out ki shabdo chuya chusu ni da ransui ngika gi chithanale my bt rimlu da mp tele mbob lalin thap thole ngisu rangi beingil gi chithanalu chusu se ime khasil gi telu yongdel chargo www.bt.bt nalu sinida yanchin chi du lekor gi tholu tewa thapna se ime. Rendosa, tomde zatu sumba. Rendosa, togen juni duce. Rendosa, tomde zatu sumba. Rendosa, togen juni duce.
다 조림에 비demog이지 조좀 염려쟁이 demog이지 가자니 렌도 가자니 렌도 중기 뱅카 주도 진기 좀배 동세 비기 심바 다카 숨기 마미 연대 진기 시요 두비 나신 고모 라메 남다 돌레 속인 라와 주쇼 담카랑기 잡쇼 속인 주니 렌도 담카랑기 잡쇼 속인 주니 렌도 젠텐도 땜비 댐모기지 라든 잡카주이 댐모기지 야게 답로게 비 댐모기지 다세 따와수이 댐모기지 담카잡니 렌도 담카잡니 렌도 조겐주와 젬다 고비가 탑된로 연수 타방주야 가레지 디제니 루프레스 라렌 탑니 바나사 도자니 차출레 짐시니 멘출라렌 탑니 디투툴루남디 조겐주와 젬나 Dujanda lezin nalu sunjap sumgi sato yuble towa yumi dumi kilo kechi ngale sumchu so gugi bana bewika inke da zongkai tilashien yumi tsugi ransui shui su ka chewi ikcha sudata mitop desen nalu chida shibigi chise chugugi nankulu sunase ime shui tsumi tsugi tamthui tilengi kablu ransui ikcha ngoma su selten begopda kaselgi tenlu ngachigi yongdel chargo www.bbs.bt nalu sina tu jutin si gi setup pemena to yumi ngochang su gi tu jutin gi pil tampil gi rindur chukse di chida shibi gi chise khechi chen pharjang be se ime rindur ikcha su chida shibi gi chise khechi chi lu khachi ni se imda khasel gi tenlu www.bt.bt gi thole tewa thamni da yana jinchong gopen gom da chika lekorngi sumji sum shi sumji da yana thekar ang shi lekorngi gi tholu tewa thamna se ime Pumthang songka dakchung gi setup pemina shiten chien lobdem ba chi da chimsup chi gi sato yuble to yumi jumi kelo chopgele ngapchu gi pana bemitsu gi ransui shui chu kha chewi ikche sudata di chida shibi chise kechi du gi nangke mitop desen nalu chuna se ime khasil gi denlu yongdel chargo www.pumthang.gov.bt da yana ikse gi dise kha lekor sum du sum chi shi chi ngi da du sum chi du ge gi tholu tewa nasi shuwa biu ime Phunsulin tomdegi setup bemena rinche dingi sane sago chachi charjibda shiten zokyo kasetsu gotsudi yumidigi denlo mima tutun shanzom dambadi chida shibe chitse kechiguda sumchulu koden tamni seime
debe ninda nigiri mima jutun shanzum goten tamidia dare naba niyam COVID-19 gi tikshilu nedi sai joda su zomma chuba robada nimabe goten tamnilu migdi sayma sai joda chugi tsidanda ngojo chu yongde chagu www.pcc.bt nale publin basu sayma thumdi hunle bero nyatanda thi tsidanda churchere yubachin yongde da nyulin yubi rimluk chugi thule dadun chu jiung sayma debele rinchendi gi sande sago chaji sai joda chu zomdona lu tseda da tidi pinsolin thumde de zom khana ungobda pinsolin thumde nankyole toyumi ngosabda shungji lede ranchong lede lezin gerde zodei khansule chama tumire yubachin hemale thumde lu nyeshu chube na seime khasaidan lu yisai disu ka thumde chashi desenda chika lekor nga ni nga chi lekor ge thulu tewa tabna seime Samdup Jongar Dulome Lazin Shabdo Desengi Sondempa Yonlu Seta Pemina Chida Shibi Chise Chubdin Le Kechisum Droba Chisi Gele Chiru Chisi Ngasen Lokshu Kebi Sumchuso Sum Bemi Jomozanka Lokme Henladi Lotar Junjongi Lasu Beni Imle Samrang Geok Samdup Chuling Tunka Dele Jomozanka Tunka Hogi Langjen Puda Serti Dizumbe Lauri Geok Sunalu Tetera Lome Temple Myungse Ime Iru Dulome Lazin Gi Kadetata Sane Disunalepa Lome Chebara Temple Penilu za gyung se imda jatap madeu chumelu thugi seba shina se ime Parushiri thorim lobda ki seta pemina chilo ni tong khechi chi chida dyumbale gotsuni imi lobrim chungi pa tha khumi su Parushiri thorim lobda na lebe ki chonda gi tenlu sakthu bewi kablu rimlu sap di lalin thamni se ime Yongdil tho jishu gi tenlu shemi du gelzin chula lobde ki hulu hyubi thorim lobda sunalu jishu goden mathabi gi hemale goden thamni se ime dibeule lobrim chungi pa tha khumi chu gi thoke gi tenlu www.pce.edu.bt nalu chida shibi gi chise gule chise job ge chen sina se ime khasel gi tenlu B.Ed primary gi tenlu chile onchu da chika chi din du shi chi lekor sum sum da B.Ed primary zongkha gi tenlu penjo da chika chi din du du ni du din ge gi tholu tewa thapna se ime Tingel henga soda chungwa da nazui lekhong ki setup emina sondel pa da ngojang chu ki semjong geok chanchelu CSI sala khalendi soda thunke ki la peni ki tenlu shui tisho chu www.moea.gov.bt nale publin besu se ime dibeule to humi chu ki ransui shui chu loktin khajang enchotin@moea.gov.bt da yana zongka peljor kompe isa da chika langa dochi @moea.gov.bt nalu chida ngabi ki chise chungi ki nangkhelu tana se ime khasil gi denlu ngawong chite da chika chi din nga ni gu lekor dinda langa do chida chika chi din gu shi din du shi chi gi tholu tewa thapna se ime to jutinse gi setup emina beingil lalin thapthole mobile voice da data 400 bewi ki kaplu khethi chacha chuthamre jindo hyuble beingil gi tholu thokyu chuya my bt rimlu da yanchin http://vas.bt/ gi tholu besu se ime Bingil gi shabdo suya mai bt rimlu naleda thoke besawi gi shule USSD code *111# app thole chusu se ime dida chika bingil gi thole definition cash in da cash out gi shabdo suya chusu ni da ransui ngika gi chitha nale mai bt rimlu da mpe tele mbob lalin thap thole ngisu rangi bingil gi chitha nalu chusu se ime khasil gi telu yongdel chargo www.bt.bt nalu sinida yanchin chi du lekor gi tholu tewa thapna se ime Rendosa, Tomde Zatu Sumba. Rendosa, Togen Juni Duce. Rendosa, Tomde Zatu Sumba. Rendosa, Togen Juni Duce.
다 조림에 비든 모기지 조tum냠뇨쟁이 된 모기지 가자니 렌도 가자니 렌도 카 주도 진기 총배 동세 비기 심바 다카 숨기 마미 윤퇴 진기 시요 두비 나신 고모 라메 남다 톨레 속인 라와 주쇼 담카랑기 잡쇼 속인 주니 렌도 가랑기 잡쇼 조겐주니 렌도 젠텐도 땜비 댐모기지 라든 잡카주이 댐모기지 야게 타블로게 비 댐모기지 Kuzambata ngashinare taringa chigina malu teta 뒤튕기 니주디소 teta 태tum비 피수니기 뚫루베 차지 삼시나베 나마 달레림소 고린 탑디베 잔다 피니베도 슈겔라타 마바가라기 마킴다 템 마집 가에 명오데 카츠압 추룰레라 ngachira niyam covid-19 di pislingge sagondalu medinalu chabiljudu hubigi nesullete ta shabjude medidajuna baberuda ro sashusugi katule tande tele tizumbera ngachira lunchi isagi katule ishibdisu tichimbe zishnabe te medidajuna palu chapil nadi yubletinshnabe te tarigi nedundi ngachi tigulu jijadibe shuni imise medikare lejimber kenki monsewigi reoda chikalu telerim zinameda ninsnamisul ngachi katule kuzam shunila ta 마바타칭아 치기네 술디수 퓨비 갑슬로 가라기 데다 킹킹몬가 미시 데다 지진니 고가 마토메슬로 데다 텐소즘 집에 슈도즈 보아지 모토즈메 슈도즈 보아지 당아치라 핀슬링게 사고날로 데 니암디 메데날로 샤플주디 휴비기 데다 네술지 땡킬베 송데 비올레 텐시나베 데드날로 아치라 데 켈로 부수치 켈로 좀 라미기 부수치로 니암 톱디 휴비기 딱슨 중시나베 데 코라 데다 차림기 민주 하나 불로 딱집에 오노 딱집에 값으로 데 니엄디 유비기 딱선 중신압에 로디라 데다 타치기 데다 RT-PCR기 딱집에 배우 값으로 데날로 니엄디 유비 튀소노라 데 코랄로 니엄디 유비 튀 유바기 마세 데 코르기 에이 디켈로 캐치 굴라미질로 데 니엄 유비기 딱집이 데 배우 값으로 데 니엄 유비 튀소로 뛴디베 데 니엄디 유 알루디 데수디 롭다기 롭투치 이미칼로 데 데수기 사고디 데다 미데 레샤 데수기 사고 토르사 스비기 사고나 팔로 데다 네캅기 데슈미스 사고나 디미지 베비우달로 데 미데나레 차빌 주디 땡킬 손디 유비기 네딜 띵시나베 데다 핀슬링기 사고다 디게 마도시날 호초 종카 데 레티스나 유비기 퉁카 데 스웨 카라 데다 도둘카담 데 티가도 베고 텐저라 베고 텐시나베 데다 다리르 구츠디베 도둘카담 베디 유비기 네술 텐디 유빌틴디베 데티스나 파산이나 파기 도둘카담 다테 유비기 네탕수 카드브라 샤디 유비 이나칭아 치기 뒤튀니 주피니 딜루베나 말루 데다 토초 종카기 데 종다 수다텔레 데즈므라시날로 데다 코비드-19 길레지 소충기 데다 치진뉴 치진수다 치갈롱아 치기 데와 탑디 피니슈니라 다니 베우달루 타타 티다 레름 구마츠비 헤말롱아 칠루시 이사기 카툴레 베루다 티날루 데다 미딜루 타네 술니주치 같이 피도고 슈도즈 보아진 야 핀슬링기 사고 티날레 데데 데비기 인세 듄레 구츠시나베 데 종카싱알 팔루 데
조미기 미디술라 정하싱을 팔로 조미 미디수 때 님추탐기는 그 조디 위미수기 때 도레록 사치 때다 니엄기 때 딱지디수 베고비 네술니 주제 때 피드비 회비칼루 필슬링에 싸고날 미당 직자 tukchuri nga dechi 때다 네든 카시도도 네든 삽시도도 된시나베 RT-PCR 기 때다 딱지지 베시나베 필슬링에 싸고날에 때다 다리 도우기 인세 칠리 구츠디베 때다 정하싱을 팔로 정하 추탐 되지나 봐주디 둘라 다 디술레 등아치라 소일 행가다 텔레 레지 소충기 카툴레 록드라 사치 타 니수기 싸고나 봐 유비기 때다 니엠 딱지베 수기 싸고나 봐 주시나베 야니 민검 직자 캐치 두 직자 tukchuri 데 핀슬린레 좀 같이 함나 봐주노라 아니소에 록사치 코네 가둘레 데타십 지니기 고급지 렌시나베 딱십 티침베 지나스위기 데타 다큐체 데베나디베 두슈니 델레타 슈도즈메 지디데 핀슬링기 사고날레 데 데베기 님 추탐데지 난클로 좀 하싱을 팔로 좀 하싱가스베로 또 핀슬링레 또 냥카 치위기 사고베치데 핀슬링데 아니 냥카 치위 사고날레 또 냥카 치수기 사고 베나 삼치좀 겔리푸좀 삼르종 하좀나 봐주디 미트수게 딱치치 록디베 지나스위기 데 다큐치 데베 피데 슈닐라 다 나말nga chigi leji sochungi tizinda tene tizumara te zonkhagi zonda suda chikalu tewa thabdibe phini tamranga chigi ta shin pinsulilu guchukupchi metibadal pinsulingi to nga chi achis tradichima sublu tinsnabe ta samru jonghalu zumchi bewa chin te samru jonghalu nga chira leji sochungi tizin te sajil tungshin tashpima samang zumchi bewa chin tarefa shachu khatu tinatunile tarizumchi bewa chima samru jongha te dewatangi sagonalo 유비기 때다 네술 고올레딘 시베가 지기 때다 tumchinda chigalu tewa thapsinabe tebe phinibedo shugela tamara tashuge nga chigi shumidi lejimbe sensobala dasho goy la lebe kadichela las tashuge nga chigi shuwa pyujindu de twinlera teta nyulenzi shinabe tizumgi tithungini ju phinani ko kapshinamil gari sheshugela dasho ta pinslinge sago tinale nga chira midang yupji halam 지 정하싱을 팔로 미당 지제 tukchuri nga dechi te nyanka chiwi gi saguna pha juwe be budalo te samrup jongkhade gare khensa de sai de sasam gi saguna be gale te tinalo te ta pinslile mondi bero te phi sasam gi saguna be gale te ta midis atriya ma tewa thamni ko kabre ja junjel thamni ko kabre ja dab doj bawajin te ta to niji mi da masum matochi te migano yu topa sadi be digobdi khachi to thindi be du dibolotin be te tashu be wajin to phagin ne tang chikade be gachila lasla tambara luchimigi utsibigi de ngache duk chanda nalu chashumul sugi anzumigi da goda te benigi che khache di thogalu dato da khacha ma phunsulingle neumgi kole tab madu tensionally dari da dodil kakda bime di kole te malu te duake name da dil na BBS ki the live ki analu bodna mi lu kadi che se shugel da thekardu da lendi shuachin ajina samjong kharlu ninga chingi sagodi in session bi ninga chingi sagodi devadalu ma bidisu nana zinida chiga jodalu ngachigi DGD de na leje chok donghage leje chok jungda chikhallu ngachi lungchokki leje chok jungdi thimi chugi gara ma sannika jodigibe tele monitoring takshibji bedo didogalu testing se lamelada RT-PCR test beru dai antigen test beru dai da haptachi yanjibe haptani ni banulu ngachi chaji zodigibe tanibe bedo se shunibe te mapadi nika chindi dula da DGD gadimji lejim eder berura sora ngachi misutsugi sanne khalu misutsugi ngachilo japchunani khachesu nomela 다 집당기 ngache leje 속중루 짬지 자와기 미투베 세션입니다. 저라 ngache 미스수이 가라 고 렌디기웨 다 이마기 메마기 멤다 코나기다 랄루기 랍멜라 고딘 담스메다 수잔루 샤딘데 데고 민도세 미수 아슈르 네베 카타멜 데베 다투기 네탕 헤다 셰벌다 수잔나 데고베기 줌신디 같이날라 데메메 미셰벨라 단빈디기 칠리세와 진디 데 로지오 오메 다토 바핀슬리 안줌베 텐달루 칠리세와 진디 나칠로 릭바다 다루테 데 다케디 지메세 슈니메 당아체다 네베 데니기 데 디스메셀로데 das tashu chi
다 니엄 틴수기 사고디 핀슬링 루이멜라 미디나루 차블 조스디 텔레 도들 카담디 삼루 종칼로 베베 보달로 테 딜루치 카데베 투처키니 고라 미세스위 카틀레 삼체 다우마도키니 냥 가야두발라 테 니엄딘 로 핀슬링 틴테 메 도들 카담디 가치나 호초 종카 잠치메 디나 진레 삼루 종카 츠메 종카 셴미나 판 도중 카담 베유디스 로주민도 가치베 가치나로 베고비나 스위기 똑바레 삼미레 틴수 도주바지 다슈가 되세니몰라 라슬라 담보도 미스스기 하고 자니 카체엘라 핀슬링 베루데 나체마 소sam기 가토기 종칼라 아니 미스디 가라 담보루 데 닝가 징기 사고베 치발라 디토갈레 핀슬링 디 다토데 파 네음데 네시디 팔레텐스 인더베루 파 핀슬링데 데르메기 나 삼종하리 강남이 조모장카 조미 삼두종가 조미 아니 주베다디 디다 나치 핀슬링 짬치 베 미토베 쓰신데 미드스 다지 날레 순데 직자 독조 랭하데지 핀슬링레 재미사고나 주에스 메바 다안주 베다디 지디 아니 같이 답신내 갑디 지고블라 니버세다디 삼종하려 마산점 베니디기 때 같이 짜치베루 가치베루 마파 뇨송 탑데디 가라 마 삼종하기 지고 날레 온걸 안주 베다디 마 다도 같이 침사 개합 날루테 네옴디다 남스메 다샵 조디기 베테 안주도 디다 쪽에 다 핀슬링 오메기다 때 재미마 ngaji chimsa gekhab de omegi te namsam nen ka chin du se no digibe te ngaji ani de godati beni khache si nomel las tashuchi 다 미시스기 다큐지 가도 톱노가라 다 공기 다다 도들 가듬 임베스위기 데다 네술지 공기 톱디 두가라 데다 칭아지기 네스 둘름 베멜라 루지가 대와 탑베보달로 때로 마슈기라 데다 다큐 토마스위기 데 로지레 텐베 베우달로 콘로 아츠레 데다 다큐디스 디세널 마토비기 네 땅좀 집에 샤데 야소노 삼도 좀 하베 오지 가데베라 다큐디스 미실룰라 라스다 마바 조라 님벨 마바 카사 치르르 로야 렌체 익산날레 다 다릴레 다 도들 카담데 베고세 네베 까나누 데베들도 데 다릴레 도들 카담 베고바 친디 데 제디지 마제 추세 차다 추톰루 때 마제 마 레제 속tum기 젠tum지 소베 텔레 도들 카담도 베초브다 마초 가데비나 때 가라틴도 베지게 베데 베니스네 데베다 미스수기 다 베베어 친디 다 롭투출라 롭투기 밤디수기 다 다리나 삼종걸기 도드각도 임베데 롭 알루출 롭드나 조고가 조 몽고스레 지와케미 래샤테 임달루 다도 가치기 다 WhatsApp 키 톨레베 가라 가치 고다테 베스 주니베 다 다릴레 도드각담 인슬레베 데사디 슝기 고 인스턴트 커맨더스라 레제 속중기 티든수 판방기 둥바 강남기 둥바 삼두철링 텔란수 가랑 같이 고다지 베지기베데 가라 Nem 베다이스 주니 조라 다도 탑 마디오디 같이 두모사지 밀라루기 다콘 다도 다릴레 라루 카틀레 다 조자 샤딘디 조시 다니수 조초가 미초가세 디 디오케미두 데 아니데데 다 조자날루 샤딘디 베세 데 샤딘디 베세 타말루 같이 디시저 티디기베 텔레 테스티 차베 데 아니디 같이기 다 당도 세션이베 조란 독포치두 데 다디데 힌상세 야세스 슈니빈 라스트 슈치 다다 호쇼 종카 세우달루 다다 삼두 종카 숨지 베로 데다 종카 티날루 퉁카 데 탁바치 비칼루 데 종카나기 geog 라루치디 데 종카다 대화가 네미비기 데다 geog 유라 종카 타리사 다 호쇼 종카 세우갈레 종카 티나 유비기 geog다 퉁카 디스 가라 도들 카담 베디비 유비나라 라스라 namsu kadishela di missugi manchu di kolle dokko on session yubenla dambalu ngache losamgi jongkhakda losamgi thomda tele dungkhakdi ngache dokle kadam di begumi chora khacha yale kajeja thijigebe kajedi gachi dumo sewa chindi losamgi thom da tele yenlagi thom ji dokle kadam begose nebidulla dilu ji jaba chindi ngache samjonghanna bewa chindi samjonghalgi thom 삼종 톰슬럽도 삼종의 톰다 텔레 대화상기 톰의 제세션이비 그래서 진짜 톰데 말라 디치라 텔레 다도 삼종하기 종학나디다 교육 축지 가라 하이릭스 년가 쟁기 베더벌 때 다도 도들 가등기 델로 배웠진지 셰미 교육 가라데 미포 세션이빌라 디 저르테베 마치 삼두철링 둥각라 삼두철링야 년가 쟁기 사고이 데베달루 다도 도들 가등디 삼도 철링기 톰
네 같이 보면서 저 분수탕 기억을 보배 세션이빌 아니 잠지 도를 각담이 루츠비 마르살라디 메보 텔페마탕에 메보 세션이비 디초라 테베 삼랑디 폴라 삼랑디 톰디메 데베다 마 산삼기 볼라카 벤디기 텔레 조모짱카 비어져 조모짱카 둥하기 올루 geoksum메빌라 geoksum기 날루 다토기 네땅나 디지다 튀어진디 geoksum자 라우리 geok 세르티 geok 랑치부 geok 숨차라 아지 다토 아니 하릭스널 츠벨라 냥가 찡서 다토기 록다운 다토기 도르 각동기 카툴레 베어진디 랑치부 geok 잠질라 아니 잠지 보이 세션니벨라 다 아니 좀베 다 에마기닝 가쟁기 사고다 때 다또 독일 각담기 다또 츠미디 아스체 에어 미다 세션니베 디 가지 미스기 kengov지 가체 세션니빈 라스타쇼 다스토치갈 도랑아 록디 고컵슈길라 도랑아 치기 축하기 존다 다다가 치기 윤딜 줌다 스카이프 기 톨루 샵도 레니기 치잡치 디부다 토마스 디부달로 치기 주팅기 톨레베 다다 디퉁니 주피니기 톨루 주팅기 톨레베 슈디블티네베 라스라 존다 가라슈메디 센소온라 존다 goela laso kariche la mapa tata netang tizumji tenbe bodalo chala katao interview shuru nga chi shu jindura namra shudu biru te shegi ji shuchubra tata zenamil nga chi khatul namsumegi karinga so shunila ta tatozumji bewashin ngachara hosho zongkha sodalo tata chuga zongkha de te pislingi tungkhagi tansu chushnabe tata dodul kadam di chora te ber zediyo ina no wi topase nangone ka sojinga chi nesul pudara hosho zongkha suigale te chuga zongkha da te pisling de tata yipchi tewa jaschemborbe yubebe kapsulo chuga zongkha dodul kadam gi disuna zumbe chonime bala misegila laskari chela chuga zongkha zumchi bewachin da zongkha ka ara di ni sishudila dari doril kakdam na lo simidi na finsuling thom ngoma de finsuling thomi te digi nyedablu mi te ngachi geok bolakha bewa chen samtheling dizumbe na finsuling geok te lokchina ani disu ngachi himalaya ta low risk high risk se odal na chuka jongkha di ani geok takpachi na finsuling thom gi nyedablu mi disu di ngachi gi dinalo nyengkha cheso chi gi sago na lo chidi shuni te ani disu bewa chen te dari ngachi gi doril kakdam ta thidi gibe te disu tat lalin thab dieshuni las ta chi maba pinslingi sagona lunga tira leji sochungge da tizin legu chudibe hochoge leji sochungi tizin de sema de judu biloji ko indrabejru zonkai nesennalu da leji sochungi chagin zoji na zondagi jebe bebe kapslo ta chi kadebra toto ngi netangnalu kadebra ejibgi chalos de doga chila ta dodul kakdam ta thidi gibe dari na finsuling zum chebe wachin te da na chongkha da disumbe icha tele ngachigi na lobda te gara godam di shuni te indra bero godam di yese shuru dro da dinalo ngache chidi ngajara nangdenda te chikalo tanigi te chala disube wachin te hema gaimbe ngachigi lamlo diso zodi ande da thidi gibe lalin thapto se shuni nas ta chi ani lobdana gi lobthula ta kelo chutam lami gi positive diro lobdana lu te da lobdana joshna we te dinalu nga chirgi niyam gi taksan chumda chamchi telen niyam gi takche be joshna we niyam yeb dasim bi khalu lobthu digi ai kelo kechi gulami de te da niyam yebbe te takchi be kapsu chamchi niyam di yebbe dasin ba moshla te hematu molo taksin de sumate me matin di bero te log pudil thop da ai shipje be odal dasim bi gi nesle kobe be odal ta jemi tewa thap di yimisugi te ta kadebra tewa thap di be kongi ish beni gutsu ga chila di shipje beni ge theka se odal nga jara na so wi lenka gi khatule dinalo dikshi de sumata to be zodi te nga jara dari lockdown sero go dangba men dari theng sumbai te dinalo chala nami disuge lejimbera ro nyamnyunge la benigi dikshi disuda thidigibe te khacha chirulera gochu isishuni te dinalo dat ro primary contact disu khachalera ro ngachigi zo shatewa nalo chuda isishuni la nas tani budalula ta sagonalu thikadu chalana dibe nabu khatule khachale soigi ta lejib disu chikhalo ta nyamdil ji telen chalana be budalu 다 년카디 치수비 존이기 다 년당지 샤니 좀베 미소에가 수위기 똑바세 나온 메라
ta tukunda ka khata chirulera contract sing be dizumbe dari be odalo ti dinalo da ta lobda da dele ti ora sugi desagi sago ki nyedab disunalo te dari testing da ne disu dari beni me ane be odalo te disu matensen sendi da nga chigi nyeng khade ga de be bina te da to de nga chigi shume shebe suni Las ta chi tura khatsam chigalung achirama quarantine gi sagonalu te ta dio judubi gi de subni da te timsum gagde te amsuchilu te ta niyam thobe bodalo ta tisuda tewi gi te ta tare niyam thobde yumidi anida chikalu achichi te tewachi yebletin de menasowi topasami gi misere themela tichika de na se nasojila dise da to nga chigi godu zumbe wa chen te dinalo dewa yebbe di magose shunila te iru dinalo ro shipchi chapmi da nga da chishudu zumbe kechok ro sowi kechok disu yu disu gi be shipchi chapshimle te dinalo dat kadeve yasabina disu kungi ishi beong si shuni te dat ma sursha dewa nale temdalu de atichi chaja shen phikha ma themba chin sursha dewa na di tab bes shuni indra bero te dari ane be phikha ten beodalo ati chaja thebera yu si shuni te devodalo phikagida dele zusha tewanalo temini te dinalo dewa kadeve ga didedaro sovi kechok dusugi shipche beshimre chamchi esunila las tachi tangachira te tarila ibji halam hatu muse memede khasa chulera de dakyu disna bedo ibji disichi dipchino indra beshiro ta loya chi khatle te makomesugi te ta wanutam dauchbo ja hatu mo sachiwe te jobe beudalu te mise laluchi ro pinslile te sago jengal ba junigi laluchi te ta sujagi tin mola quarantine gi tin sharang khichi chadibe te jongha jeni ba junigi reduki di yumidsu khatle ko jocho meshosewi gi topa semre themmesewi loju jongha jengal tende pinslile bewachinla dinga chigina ta chabda da thiwa chin dinalo hi sansabe kyudi shi social tewanalo dari judumi disu te kapchigi delo te nga chigi da ta jo macho bezo di yese shuni te dizumbe china penciling lo da nga chi gowa datu bedi gibe te mabat gowa datu de tawna bo bedo sumbera is yuni te na de nyenka ye phalamchi mi ga aragi mashedara bero mangso chigi dinalo da nga chara sansamgi sago nalefa name sami darchab joni digi te nga jara na lungkhor din da jaga gi lungkho chirchong da nangsong gi den lo nintar shin do jajabe oni digi te khong misi masu chige din lo nyengkha di nimchi wa nimchi te da chesu chi jodo se kho chaja yu dizumbe nga chena te locho lungcho gi te nga chena ta leje chokchong da te dizumbe na isa khagi gopin disogi khathule bejera bero misalo goa dati di nintar shindu bew besara di shuni ane bewdalo te chadi di halam chinga chi himalaya chabdira di shuni te dise bese nam theunga dinga chi masibe devadalo tenigi nyenka di te nimcho nimchi chisuchi bera di shuni na las ta shemi na zonde khatule la ta tari dodu kadam be bewdalo mapa ta dakyu disu nga chara medi dajuna ba beruda tari totonga chigi ta nada chikalu ngi thongbe tewa thabbe be kapsulu ta lalugi disense mo tibodalu chitang kha shito to chila ta pinsling gi sago dinalu te niam di thinsu di male bewdalu te sane chap chishochibe pinsling di chigon an bulletin na zonde khatule ka sunyo kola chora nga chi da nga chi gi dodul kakdam di tenga da chi shudu zumbe de dari theng sumbai te dangsha theng dangba da niba na le te na mesi disugi chapchum matutu pe nai se shuni te dizumbe ngara gi da ta shuni sero te da dodul kakdam be udalo dinalo shapto disu te gara nga chi gi matutu be na isa disugi pyung shuni te chora mesi disugi da nga chi dodul kakdam di te lejembe lalen lejembe dubde chenchi be jogo ba chin mesi disugi dinalo te lejembe ha go tele dizumbe nga chigi na ta dishi disu da chidi gibe te chalanang ko khache se shuni te da shabto disu go ba chen te dinalo nga chigi chabdana lo matutu be chu di shuni ta tora nga china hotline te 5555 na lo na ba chen te nga china disu ga ara dinalo te khachalera na hotline na lo te chalana ni go chu isi shuni las ta chi ta pislingi sago dinalela ta ngachira jansamgi thongkha bebudalu ta chi niyamchi tewe chapil jomedi ta sansamnalu geksungnalu beruda tele tizumbe ta yadama judil thapsugi sago dinal phalu
때 십제 디스 아츠레 따다 니엄디 시도 세우달로 다 자갈로디 다샵주디 남스메 야신 조디둘라 두게 함는도 가sam직을 아치지마 방차베 보달로 아츠레 튜쇼소 미나누이기 도파사미레 테니둘라 디타슈 나 존데 카틀 베워진다 다 가데베 아니 니시디 다다 아치치 신더 채우달로 남스메 마타우치 베니티기 땡아 체 카틀레 디나로 때 마투투베 다타 나차라 디시다 델렐 람텐데 소가르 마투투베 조디기베 때 닌터 신두다 고다디소 떼디기라 베로 때다 지디 나차라 다 칠총다 낭소 아티치 가라로 자카 슝다 치카 베고니디기 등아치기 가뎀치 짜겐데르 베로 때다 아체레 튜디 당아체 라베우달로 쇼도 데세 노멜라 때버달로 다 가데베 템비나티 나차라게 다토 레젬베 함마고스 슈니라 나스 다 지디 다다 나치라 피 레미디수 게함날로 키오미디기 네딜레테이션을 투쇼섭 데노위기 때마바도 나 존다기 순델라 가데베 튜소비나디디 하치토토 에집제마스스 인드라베슈르 찌단기 독발레 베우도지 바지 아니 피 레미디수 게함날로 키오미 녀말레 구조시날레 치 게합티날로 때다다 니암기 토미기 장하디 야센 조디 웨비칼로 텔렌타마 로 디오자밀로에 티 니암 디페 텔렌 디숨베 땡아치라 때다른 미데날레 테미데 네딘 곰바 줌센치 딜레틴디비 중중 오니메 아니디 마베와 자루 틱틱 야소노 세위기 독바레 사미틴 디나이 카틀레 베워진 독바세 나오니메라 다 가데베 테가디 당하다 치슈도 좀베 테로 소위기 캐촉디스기 다도 십체 베심레 잠치 데 시츠니메스 주니 다도데 나치기 가데베나디 다다 나차라기 레전베 쿠야케 미스베 가데베테가 데 인드라베로 다 마파 나기 순도 좀베 나치 피 레미디소날레데 할람치 트윈스 주니 다다 켈 하실라 치레미 데 인드라베로 나치 수샤테와나 베오달루디 남메스메 젠다 피카다 체우다디 냥카디 뉴수치레이 주니 데다 다리베오달루 치디다니 나치기다 헤마와 마도베 다리아니 스트렌디 소소기베 다니베 조도 데세위기 독바에 두스니 땡아치마 라베 미디순 로디시다 티디기베 데코 자가기 미디수다 치칼로 다니베 나차라 데와 태커도 탑고 가네미 있으니 디 인드라베로 다다로 개촉비수기 디날로 십체베심레데 가디베 톱톱이나 아니디소 데 십체베 사심레 잠지시니 메시시니 마바 제가 나 레미디 나나 맞로 땡아 제가 나다 조튼기 라디스 베오달론 땡아 제가 공백이 라 가르나 토포비베 데 맞로 맞습치 데 주와친 데 다리네 땅데 아치치 마초 조소치 유니디기 데 답마디디 두스슈니 데 다리 갑치 님 이데치기 해마데로야 다 슝레 베드라베로 각담 베고베 데 각담 베디슈니 다리 나체라 치레 미디수 낭딘 베니기디 las chuka zonda namsume kadi chela nga chi khatle tore tuda tisura da nyju phugobigi da netang shani mela ni bulletin shnabe da tsunsu nga chi shujin tu nabugi japchu tribumbe national misegi dokbada telen misilu koda pego mindesu matutu bra japchu nadi tore nga chna ba thoti dibe shugubi kokap lesha shugoni me ani bulletin shnabe zonda gi tore thoti dra japchu jini kokap jina shunila da to sachinga chi nada chikalo jashna tore jemi zonda da tischiga tewa thamni gi chijabgi shunila 또 로드랑아 바 디오탕 루비기 사질 통신 다쇼 페마 상황 때다 바 샤초카투기 레지 소충기 티진 루 슈곤멜 다쇼 나기 레주메 센스 도즈 버전다 다칭아라기 슈메나 마스미 때 지땅 바 삼주 종카 베루다 페나 유비기 퉁카나 바 유비기 미세수기 된루 카시도도레 송고 비바칭아 고kop치피길라 다쇼 라슬라 마바 주급 남스미치 메세 슈니베 임달루 다 같이 도들 각dom디 다 다리베다 땡숨버 존님베 다 땡숨버 갑루데 다 미스츠기 다 베곱다 데 작업주 가라 캔스 슈니베 다 아닐루데 도들 각dom기 디실루데 잡주 난고 세슈니베 다투디 같이 카체모서 진 담바디 다투 같이니 서블랜스 아니 테스팅 디 잡멜다 담바 핀슬링레 다투나 삼종하 베루데 조모창하 베루데 samdu chili nganglam ani omegi misi disu de khonagire dongha thembe da nga daja tari din inda shimba tari din lete na oi se labbe dansugi dongha thembe te phamen kana jo te gare khonagi nesu jimbe nembe chide nga che jobara khongi te testi chap be de gara khongi japju gadimchi ngachilu
레즈비 짐베 때 양집에 님지다 이기 난켄날로 미스수 가라 잡주나 같이 이막 이 매매 멤데 같이 랍베 때 테스트 잡에 가라 네거티브 때 텐스 버진 때 같이 도르 가동데 남스미테 인터링고 민도 세션이 소랑 같이 나 샤수 종학기 나 로섬나 예메기 종학기 삼루스링 낭람 반방 정모장카 달래 삼루 철링기 미스수기 디 하고브디 가체센 노일다 아니디 아님지 마치로 때 샤수 종학기 다 네옴 코비드기 네옴 레지 속중도 안숨지 잡준 남바진 데답데라 데 세션이 다 슈니스 람치리 라스타쇼 도레 록드랑 아치기 대화 탑니기 고갑 슈고니멜라 같이면서 와진 다다 네슬기 니주다 뒤퉁기 니주스 뒤다 뒤술랑 아치리 미세기 데다 독바센이다 미세기 데다 레지메 켄수니기 된루베 레림지미스기 레지메 켄수니 된 고갑 슈고비 다쇼게 잡주 토티드라지나 슈닐라 당아치기 서방 존다다 데 삼치 존다니 아치기 데 용들기 톨루베 데다 대화 탑니 고갑 슈디베 담바랑아기 서방 존달레베 고츠고드멜라 존다기 가리 슈미데 센스 도시 다 도토기 날로 배우도시 버진 서방로 배우지 네땅 같이 숨지 같이라다 도둘 까담디 데다 다시 배우진 남 조수 까담질이 구수디기베 유비나 텔렌 디즘베 디다 대위기 데다 네땅레 뒤팀베지 나슈닐라 lasla kadichela tamapa ngachena sarbanglu da dodil da anzumbi gi neshi tenru mathenru de dijindura tenga jenam same sem kacha kedira yus shunila de kaza da pinselelu de natang anzumji shanu se tenga chigi 오지라 텔레 데 가서 치루라 데 같이 날레지 족중 이수 가라 현좀지 나베 데 가서 치루레라 데 미세디술로 데 다리 빌각디 메니이세 데 가서 치루 num체디질레라 데 가라루 고다디 수테디 베 차이세 슈닐라 야니보돌루 데 빌각 베니기 덴루 데 차디치 로수치베 데 가니아 잡고 마테세 슈닐라 다 다리보다 팅숨숨 데레 임베 데 다리기디 아티치 마도디 당아치 종각 가라 죽짐베 빌각 마베스 슈닐 대야기 슈기 가자다 티디기베 대나 gel리푸 톰데 델레 대안에 슝람다디 산섬다디 유미기 요고 요디수 델레 파사방기 톰디 잠치 대안 잠치가 지기르까 베리기베 유스 슈닐 라스 다 디즈맹하기 조라티브랑하기 삼지기 존달로 고급 슈디베 삼지 존달로 슈단데 다 삼지기 내당제 나 존데 카툴레라 다 미날로 도르카담디 구츠디베 테데 옙도지바와지 마방아치기네스 둘렘베 미시가데 테와 탑지 인터베스로 나 종하기 레지 소중기 티진치나 베베보다 나이 카툴레 다 니주치 레림지미 술피나라 라소 가르고 쿠삼볼라 당아체나 삼til레 마체 삼지 동코기 종학 로삼게 동화집에 니가치위 동화집 배우래 땡기기베 때 도를 까담딩 같이 남섬이 때다 그틀어 담담바라 배도 세신일라 다 담담바라 배도서도 미셀로 따모디 공베텐 미세 다세차베기냐 내일베 멤버 다 집이 좋아진 다또 야 도르카 dun카카틀루 다또 미 도를 베면 남섬이 미템에 아니 배도루 때 하카도 좀마초비 야 도르카카틀루 야 유제 관계 연락이 또 같이 이 관한 캔들로디 조쇼베 치카다 나나오마 좀 안에 이 도자 있으시네라 대 통팔로이 맞진 때봐 핀서벨리를 고도 때나 삼지 텔레바 노르보강 텔레 터슐링 텐두 때 총데서 가라 또 갑티지 마치기 때 컨택트레이션 세미 때 마베마사 센세 바나디 또 마치기 고담 자이스시네라 또 아티리 더 도르코동기 첩다디 단추르 히베 데 도바할레 미셀루 데남 누모베돌루 데 미세기 미세 리레이션두기 나월 휴마스벨라 링이 함마고 베도 데 총코테네 돈노 이레 들어마지라 춘순각보다 텔레 데스디스기 레준벨라 베콘가라 록타디베 데 남세 모체도도 마음비도 몸에 링이 잠지라 임벨라 다다도 베나레 당아체 교육쟁어 중커 중간이 이게 중법 다시 중법다 요청을 급 차차 맞아 대소 맞아 총송가디 디소 가라기 더 총칼라월 데 도르카담디 데 레즘브라 베드레 유세 슈닐라 라스 다가 록데라트로 서방기 존달로 슈곤메 존다기라 다 다칭하기 아니 디와디파 삼두 종하기 데다
레지 소중기 샤슈카토 레지 소중기 티진 자스 페마 차원로 슈디베 도바세니 거가 퓨일라 또 저러테 베피고니메 다 다른 니엄 튼수디 핀슬링에 싸고 나멜라 도딜 까담디 신 핀슬링 잠지 베루 투베세 디부달루 테 서방 겔레푸다 텔렌티즘베 셰미테 바 삼슬레파 베고 튼소누 테 티치 가치비 나노 위기 도바사미레 튀니멜라 티치나 존데 카틀레 담바라 서방 존데 카틀레 세나스부질라 러슬라 다음지 아니 다네시 텐시디 바 펜실링 베디르 베루 데나 서방로야 사고 담파잡디 기베 zonka 가라 멤버데 닌가 유미 사고 잠지 도딜 각담 베곱 테미디 데소라 내가 제라 야 장초기 zonka 디수 당연ха 충위기 zonka 디수나 데 zonka 찔레 찌나 아니베 도딜 베니디 각담 마베와 데베라 유발라 다니 쪼라 테베 내가 제라 나 펜실링레 텔레나 길풀레 파삼 zonka 카토 펜실링 마 자가기 산삼 다디기베 대 자가기 중람 다디기베 제가 저기 년카 체살레 대 체살루 주니기디 내가 저기 따이따이베 묘비아사라 유에스 슈니라 다니 벤디기 대 인터진도 내가 저기 나 핀실리레 나 겔풀루 대 겔풀레 바 핀실리 카토 조미 대 샤초 카토 조미 대 도딜 타미디수 대 템텐사라 유에스 슈니 다니 벤디기 내가 저기 자통기 짜체디수 케위기 가리기 나로 numkhornalu 대 날레바 가 저기 미 도딜 비미디 수준 마셔봐라 내가 저기 나당다 따이따이베 타니 디기 데데 다 팔리수 나옴비다 같이 파 핀실리루조 삼지조 팔리록 나옴이기 데레링이 여바친 데 나리 데니지디 데 나야 페니기 인카두세 내가 저기 데베 비비오니 세슈니라 las samti zondalulachi 다 나기 니주다 팁 도즈보지 민곰 찍자 tukchurenga dechi pinsulenge sagonale indadigi inse chile gutsuchnabe shemi zonka chudamnal phalu dodul bedi binsue tata egypti logdibe shipchechi niamgi tashipchi lodibe zena sewigi tenkil phidi dubala da luchi sai katul andodal mingom mani sunale omiswe de samti zonkanal wegamiga chila 가심 세워진 더 원세집 quarantine 생각으로 수전나 작업 뷰레틴데 사고 가텔 오면나 가고 주면나 레지므라 킨스는 메발 디수여가 미가치라 다도 같이 소위 카톨레 민공 레이지 주진 당신의 공가대요 같이 또 제가를 위라 다도 좀 집에진 같이 지되지 다든지 코도 마 핀슬링기 내지 토미디게 치갈로 저 민공지 임베 아니디 대틀레랑 같이기나 대조제대 오늘 방위라 대시미디소 더 핀스니 교드라베디베레 대파니 콜레남송 연감미 파이 내지 토미다 조미 베진 대수데 제식지리 베베데 까니벨로라 나 삼진다 핀스링이 많아디 대 동화 정하좀 멤벨라 대 설방다 될야 추가 카드들이 대 바살번을 좋아진 마오 펜슬링기 게르고나를 점점 담으들 야 추가 같은 주들로 소진내 담으들 대 삼지다 펜슬링기 반으로 인터신도 대 도를 베고 디토도 답디토도 유니디기 미 자자베 나게 파송 파기 좋은베다 니디 등을 갖들레 자기 아직 몸을 위라 대 파기 미드냠 좋아타미 미디 마수지 멘팅가 수익이 자기 지유 야니 베니디기 같이 갖들레 다 컨택트 트레이싱디 다도 태가들이 지제 주치랭아 임베 다 딜리팁 가지고 튀운거 미팅가 수익이 똑바차도 시슈니라 las samtle sarbanglo jorate beshugodmela gajmse wajib taru samtigi khatule khunge chuji beudal mingom chi niam thome de chikalu thekadu tewa thamichi da sundibe brojbochi animi chije tukchurenga pinslinge sagonal jomi disu lalu sarbanglo hiobonga mishi diswe Tutunlera da tashi beshnal contact tracing sila mansu beshnawe mabu dojbawachin tetama panakole ta tora niamdi sarbanglo chi joni nya khadula tichi kadbe dogachila lasla totona samchi zongdagi shuduzumbe de ngachenadi da atsi tab dera de seshunila ni selship benigidila ta kachiboso chin ta phale finsilene naodira omdalu te naba oni seodalu te gari gadimchi naomina 대 디날로 미 가림치 도딜 베우이나 대 아니 기 토디수 가라 데 니더신 동아 젠나 켈든 왕진다 대 중송 각디기 라발로 톱디기 베데 홍세슈니라 대 디조라테 베 데가 지기 날레 파핀실리 카토 베루 삼시 카토 베루 대 삼송거 카토 베루 판방 강람 가테 조디라 베루 마치기 토디수 가가 조도가 가리 가림치 조도가 대 아니 토디수 콜로 피도세슈니라 대 아니 베니디기 다 마치기 가살레라
대 당자 도로 신기까지도 지디기베 인세 듄레 수대 다리센스 대미 가림지 온디가 대 디수 70배고배 대타독 배고배 테스트 배고배 가지로 까나디기베 대 카탈레라 대가지기 아니 토디수 켈든 왕진다 대팀송 각들레 아니 토디수 렌디기베 대가지기 나 소위기 대생기 대고 라비가 유세션이라 대아니 70배니기 딘루디 대가지 삼지 자 챕다 다시나 토디수 한말레 유니디기 다시 메잠가세 데베 노디베 유세션이라 Las ta torapa shashu khatugi budalma samjong khalu yumigi tashpema sanglu jugudmela na tashu khatul bere tani dachi samtsida samdu gaslo sarbanglu te da suj biwigi te ne sunni judi chora thebra na samjong khabero tisu chora thebra je do yubinala ta pislingi sagonale omigi mise disu ta samjong hajo den la so je shashu jong handa justip kar samjong hale judibe pislinle samjong haju samjong hale be judib jomigi te da netang le shebo moslan bulletin de michija chuchure ngana lepchi halamchi di jong ha chutamna joyu tele chi di samjong hale judibe jujong no wigi tokba sadola tije ga ber sujib je doga jila lasla da dikole da dato na samti da sarbangi zongda da te lubichimi sunzumi terbari dance chudme da ngachi na samjong halu di sinjling de nam same dol bebe onse shuni bida da anigi thodi te na dachi doba ngachi na datugi shinzumde matsuwe hema te pa pinsilingi leji chokchungi tidinjiga lullabjigi be pa tari dinle 인데시바 다리 된데 다토 센세 비 가림지 오인가 디 토디수 가라 파 펀슬링기 속중나 두고라 디수 가라 같이 진다세 나한테 치디기베 때 같이 나 소에기 둥술을 납베 때 거기다 컨트랙트 시기디 고수이스 shum니빌라 나 테카두 다 장가데 암치 두슬라베 나 다토 디슈미시베 임달루 때 타마 니마 감치가 디데 간지 두가디 같이 디디네스 비추 세션이 다투디 나기데 당가 아님지 두슬라베데가 shum스베 임달루 테 라디 나지 고추이 테 녀카징 사우이 미수 가라 날레 온도 테 마슈라 미 직자 둑초 랭알레 자샤데 자차 숨추추 갑추디 나치나 삼동갈 온세 노멜 나베어 친델라 las tashudachi nalu ta thochu jongkha disna phalu ibi khalu nyangkha chisugi sago disna balu tarili gutsna toranga chira teta niyam takche da delentizumbe ejibeni disu tore teta jaki beshna be teta ta lesha chira jitsu bewigi loju disu kobe budalu samjongha kadibre chai samdogola lasla ngachinalu da dambaji ro ya gyong neum chokchunggi khatole ngache kaja nandigibe dishida tidigibe ngache haptanini banalu te gadi ngache da test jabubina yajben frontliners desu tele timsum gagde tele ma zakana chumi quarantine na duty chumi tele chongba ansu gahara ngache de on random bela ansu ngache bedo soji te datugi netang na dochindi datu ganji benu soji tonta nida nisutachi dechidi anchi base shunibe ngachina samjong을 종학도 잠진다 삼조가 톰 종바 잡으다이 텔레데 마 링거도 안로르다 구체수 가리나 게미다 텔레바 치가 냄수 안도 가하라 dom지기베데 용dom기디 동전이 학점지 가지기 않는 데 같이 메사이스 슈미린다 las samti zondalula ta tare torotashina tashpema songlu shudozum bershinalo ta khatskanim chaching achir niyamdi thin achi shibe de wikapsulu ta ejibeni de ma ba thotidro zedidu indrabestro tilel hakdigi be tare netang ta chapchin si thenbe bodalu hinkera toro ejibdisu beni da shipche beni takshi beni disu jakitango bigi ta lojuda digire thenbe beudalu ta tichika de tare zedigi be guchui gola 라스카티셜 라디테가 합달에 같이 주도준비 삼지 정거디 대년수이 같이 사고진의 이 말레텐디기베 다자 개용기 컵 당바디 잡은 님들이라 미래 더진들 바 미겔라르지 산내신 할아버지 로주리 된 미세디기 셈 마요 테데스기 로주리 고베들 완치기 대틀러라 같이 이거 봐 조디기 미세가라로 와 더트디셔널 컵들이더니 셈 많이 되니 명 때 소위 남된데 이쯤질 라렌 탑고세 배고 디고 다트디 고바 릴레이션도 미시스템도 고 최차우천이라 디굴 갖고 온베
여러분 이제 개용기 소출 것들까지 인상사와 난데 딘터 봐라 딘터 레이션도 봐라 맞아라기 년까지 가야 년간날에 년간 슈베유비기 년간 치수 베미기 제비 좋아진 상상다디기 게슨 당지 베미 맞아 점승거데 맞아 대송 달래 치송다 나송접 아니 나송별도 거르나 도팝 베미기 민공 사샵 달래 도로 상상 다디기 뒤비기 이걸 하시wil라 공부 하시지라 마 상상 bolero 안에기 남의 사서 디소 때 가라 참았을 때 디날레 더 딘자 레리션도 같이 제 안에기 남의 사선들이 지디디 인치미치 잡고베 더 아니버려 율라 아니 왜들로 다 디기 밑에 다 다리 디세치 안치갈로 다지 인가체 습대 이면 오심데 다리를 힘게 테브라 야니마디기 로타브라 차슈도 시슈닐라 las sabang zondal shugobla da chi da khasamgi pinslinggi netan lu tawe bodalo te chi lemi disu nana kiwonshna we te quarantine sang sujana jabe bemi disu gi dio jumisule tobbe bodalo di da digi rigba da thapshi kashlo tembale tinshna we da sarbang zonghanale te chi lemi su duge khamna kiwomi moshla jugdibe ondo yeb dojbe wajin ani dio jumi beruda tidachikalu te da tewa thapgobigi misi disu beru the legib disu beruda disu khatule disule ta egypta disu takshi disu tora jaki begop telen tora khakung shipche begop disu khachito to jibra soila tijikade bezido gachila lasla ta majena sarbong zongkhak zum jibewatin te nahi neyam tensionally to the halamchi sense di chi lemidi nanale nagden binidi nale kakchabe denusishunila te inru de ngachera gerdigi khatule tele ngachegi lokmigi legil bom isigi khatule te dangachera na dugi lemigi malam le tendigi be te chi lemidi su te nana sunigi tapshi digope te debe lapthom le te ngachegi nale te gelfugi porakhale te jagagi lemi te chi lemidi su nagden binigi gotsukdigi be te dau jide chi yasese shunila te animchigi nana te lemi halam sumjal hapchi ngachigi nana nangden bi te animchi bewegi bemigi dele te darisensi di de piduchi lege te di neyam yubbe te da mazin seshunila te piduchi lege matun te indira beru te ngachigi tablam zumchibe te chi lemidi sudi de zurjana jadira beru de ngachigi chiptangi zurja de dojilpa disu de chihabe member bejina te ko chi lemidi su masuchi te ngachigi konchamchi 자니기 사항디수 데조샤베 소소비 니진 비디기베 데 샤다 샤신도 유스슈닐라 데다 다리 당아치기 치 레미디수 나든 비디기베 데조샤기 갑루 네시 안숨치 튼베 베오다 땡아치기 다마 콘다 치카 득디기베 데말루 숭조 이 라베미 데 콘다 치카루 따톡 베미기 데숲다 마미디수기 통 세노기 디가치기 the new milamna maton seshuni the inru da to thomidi da ko da chi lemi le tendigi be thotobina the gatel thotobina da donga chi shume shibe seshuni the indira beru the ngache da phalu the khasagi pinsilingi nedang le tidigi be the ngache na chi lemi yumigi sushabe nyuzin be yumigi zakhang de sunale ba the disub disu the malu la bidi yumidi sulu the hengera the atichi rib gimgobbe the solution be tabo be the tatok lesson be dindi be go be the konlu labdigi be usishunila laso tanga na sumcheralu tiwa chora the beri shushna ve tari totogi ngachigi tithuni judan juduni tambranga samru jongkhagi teta leji sochungi tizin tashpem sawol shugobela ta tusu anim chikalu ngachira lockdown semidi total kadam de guchubi kale misisugi simkalu teta 나차 톱도 유미스 민주기 샵도 고비기 레와 나차 미디 베르 ngachira 미시디수기 te 코치위기 튕긴 사퉁디수 때 메타밉치인라 te 지고 티포치 마사레 te 미시디수루 te 토기비 둥일 마테비기 로주시미도 안스베 베보들 카치쇼디라 사퉁기 튕긴디수 도들카담기 디스날루 te 단자 마바 도들카담 텐숨 조멜라다 소쇼 정하나 봐도 단스베보들
다 단자기 냠용루 지자디베 보달로 때 단자 사즈 칸을 발로 때 사통디서 보르치토도 베사디도 인더베슈로 디스 림지올레 디스 조서 본라 인더베슈로 때 다레기 네탕날로 도들 카담 베위 디스로 미세스로 고비기 튕긴데 템플 베곱 도즈 버진 코디키미레 티스 도즈 버진 디스 제쇼초 베요갈라 잡도 비쇼초 베요갈라 라슬라 카디첼라다 때 다치 곤로 슈즈미 다 다토기 도들 각dom지 베가 베미디다 팅 숨바이만다 다 숨번날루 같이다 레지 속송베루다이 때가 미스베루다이 가라기다 하고 세션입니다 같이 레지 속중이 카톨레디 때 셰미기 때 가라베루 같이 다도 사퉁이 콜레 केथं गदिबिना ते गदिबिना दिसु गाहाराते डबडी सेशनिबिदा दिमसे ते दतु सेंसे ngचे डोडल काक्दंजी मेबेगी नमदिलुया ते शेमिगिरो एसेंशियल सप्लाइज की दिदिते ngचे की जिंचि मेबा ते डोडल थापथापसरी दिदि कांगिल मेसेशनिबे दानि बिदिगी मिसेसु साथुई कोलेदी थुसाजे गणेशे मंगो सेशनिबिदा इमदलु मिसेसुई ngचे जगचुदि गचि नांगोमो सेवाचिंदि डोडल काक्दंजी जोबारा दुगोबे सेवाचिंदि दाची कोंडो शुजुबे 핀슬리 오메 미시수 양집인데 에머전시스 오메 오머진 디텔레 파 멘칸나 조베 당 암치가 오인슬베 테 십지지 베니 가체스 노멜라 이버 더게다 잡주디 미스기라 난고 세션입니다 라디 가라 레지 속중기 메메 야기 까다 티디기베 데바다 산네 칼루 찰라 잽다데 미스수기 코나기 랑델로 따디기베 당하기 답마디 아니비생알 데베 치땅기 마탐바테 티라 아니쇼님베 데 같이 수전나 샤딘 샤미디 같이나 데 다투 미스수기 경고데 카체스 노멜라 조라 디시디 레지 속중기 디시 싸미데 데디기베 미스기 잡조 진니 카체 디벼진데 같이 데 레시미 종어스 노멜라 데 다투 럽치밀로 고급치 렌디기베 슈고베 다치기 냄나 군슬링레 배워진지 같이 삼성을 카톨로 다리 인더시바 다리 딘레 눈코땀이 공 십시 된대지 같이 나 삼성하기 지고나 지노 세션이미 뒤쪽에 같이 공개다 샘플수 가라 같이 렌디기베 때 같이 테스트베 샤디두 텔레 미 두데치 핀슬링레 같이 삼성을 오노라 공 아니 에머전시 트러블스다 로버기 nembebe dodel bemisu ani tsuge ngache sambusu lendigibe di dabdimbe di member shemi misisu ngache tari indashipa tari gele gozundugibe pinsilingi loji soksungda ngache sachi zongage leji soksungi nyamluge tokale sunde namdigibe misisu chirtange routine travelers lamela te gerdegi garichungusu mapole dodel bemachobe ngache di kakche be di ngache tab de seshonibe dida dedigibe 때 같이 디지 삽지 조돌라 디지 삽디 가차모 저친디 다도 마 같이 침사 개합날루 스파이크세 다 마도지 테밀라 네지딜라 아니 템달루 당에 마즈베 같이 아타할루 즈베데 샴미츠베 다 디지디 네땅다 티디기베데 주주 베곱세 노디기베 때 같이 아니 디지야데 마도지베 조디 때 아니기 아치 미스술 아치 토포온라다 토포 탑빈두 때 디디 딘 림베메 네캅치기 된루 때 망아치 친석 개갑루 디 네지디 아치 마 팝지 팝 조지라 엘레 같이 디지다 치 안차치 소리 때 말마스 조진 다르 냄 아치 냥카친 소니디 남스메 예법 두세 노멜라 담지저 슈니스 슈니라 카디첼 라소 타슈남스 카디체 다티즈메가 삼티 존달로 쪼라티베 슈니라 카딤치베 도둘 카담 디 구투다비 주남 둥가 디디 니지기네 땅 루랄레고베 안보달루 아님치기 샤듀날루 nga치라 미실루 테타 도둘 카담 디 베다실레 테 콘루 코치위기 튠키디수 테타 곱디 카치니 메발라 사퉁기 리베루다 가치베루다 테 녜브라도 카치미디수 튠킨디 헤마야 잡초나디 테 타레티 카비달루 잡초도 초트디베 디수비기 요밥치 조디베 요가미가치라 라슬라 다 나처 미세기 비료 하고 오면은 다 두두까던 티 손벌 주면 마치 미셀로 리포유 미셀로 미세기 노시 노미셈진 마치 디나등일에 삼티 동거디 절호삼기 마치 자가중기 자가 개합기 산삼리 임베 야 노차카트다 장초카트기 동거로 메비기 녀카디 마치로 유 에브리띵이기 배 마치기 요 아따라 미셀로 다이노 두 자데 자베 당아치 카장디니 메시 로 도르까담니 남토가 딸려 오미 마치라라 미시세 하토마 팅고 미시세 디남라 베디베레 다디베 되고 세미디
대 양래 양도 내가 저기 미기 넘지 맞진 하고리라 다 저기 가제 자다지 되고 다 되더라유 가장 되니 명세 미세기 카톨레 나스콜레 kho라 다지 베고브디 데 마도토 브랑 저기 양래 양도 랍더라유 인데베디베레 아테리 셈바유테 마치길라 미들로 하마고 딜루 만인베기 따마도 아테리 텐베가진 진짜로 자통게 릭다 자케디수 데 계셔초베 데 냠발레라고 디케다 지케디 진디비 삼제도 대틀라디 유키 쇼쇼이 세슈닐라 last karishela ta tizmera ngi chi sarabang zondal chorati brashuni ta sarabang le netang de chorati be ta thunkin disu ta misigi ta khodi kimi khodi kisi chip gara dupsu ga sojin de dupsu be misi bon dubdalu khachi wigi khodi disu dubnigi gemkhuchi de zongkhagi leji sochunglo hemale de kedi be te leji sochungi namdi du tarebero namcho chobero gala lasla ta dachi gole te trasibugi shidu sumbi la ta bilkak di godangba men seshuni te dari yoda tensum di chimbe te gara te leji chokchung matse te gara digi nyamyong sidu be yu seshuni la te ani bodalu dari gi bilkak di ta duin le chabachin de hamagi bilkak sumji be megong sinwe gi ngachigi rawadi du seshuni la te kachimo so achin ta to hamazum be de bilkak songkhak gara garagi naloe de ngachigi bilkak mabe seshuni ta na sarbong sumji be wachin te geo din de chidi de datoe de bilkak mibira chadi gi be use shunil te da wg gi thega heb da zathung gi rigdi de bara chala da zathung jamchi member da jen khoragi chirtangi da sinagi la beni la sopa tele nale da jen zongak nale ba total beni gi te ani gi thablam bisudi ro miselu da bilkak gi kablu da hamagi zumbe de chimna godam de magoba be te gade tab de to chi te ga chi da to darigi bilkak de be zodi gi be use shuni te zathung gi rigra be de beru so gi thungen be de beru tele nale de zongkak shen khale ba te da sabchin gi nele ten gi be jogobi gi ne ta sha de beru te disu dodil disu beni gi nga chi gi pendok disu ga be benna te di tablam gara te ten gi be use shuni la dani bodolu darigi nakablu nga chi gi so tengup di तेदा ngachari ma jagagi sansam dadi gi be jagagi shunglam dadi gi pinsil dana gelufu gi banalu todil pa disu gadim chi oi ga disu thekar du gade jogjo tenga ji gi nyuzin be gi be chilshi be gi be de khon disu de sogi katole takche be gi be teni ji top dam ma to yodam me kara de gade jogdo chi be gi be de be gi shina di tenga chi gi dubde teshinale de jobara tenga chi gi gade jogjo 니지디 맵숨베 야니베 두베디 텐소버진 데 불각디 데가디 조조가 지기 야차 따리기 대차지 데베 유세션이라 las karishela ta todongina nga chigil hochu jongkha tisugin nal phalu pena ta samdu jongkha telen tizumba shinalo pinsuling gelefu telen samchi ane jongkha she hochu jongkha she tinal yubegi tungkhangme te tisna phagi te leji sochungi tizin beruda te lungchogi tizin te na chachamila nabu khatule te japchun matutube national lebenga chi misigi tokba sego khachi laga soji dodul kadam di taribi uletinshna te beshob machok kachi duga khonlu te ta digidus kachira duga nowi topa sadi yumidisu genku nabugi namshina be te hemay namdidu tatoy namshina be ngachi misisulu te matutubra te koda pe nai tigi halamchi se sasawonu irwayula ta te na phalu tore khakongu ni jure phigobi dythungi ni jure shugobi drusbojin tore ngachi gi tyuda tyusu nablu jutin phiula telen te tewa thamni kokap shuan budalu te japtu di tatozumra na di be kadi chana singa chakdul te be shuni ta lerim judu da chikalu ngachira mapa kare khensa da jisai te niyam di finslingi sagonalu midinalu chapli jumela ta khaskhanim sachi bewachinga chira sujagi teonalu te chap niyam thopnu sodalu dio jumisulu te ta niyam thopnu sodalu ati sujana teo dimisulu de achichi te kadwalabru te ta to bego di sewigi te lochi karalu didi be didubigi tusunara ta kachimo sojun te tarigini atangna begalanga chira midinalu chapel yasobbe midinalu thensobbe teta lojure teta thunbe beugapslu ta ti karagi tembaji theptunshnabe teta ta fislinge sagonale maba chapchingi netangle tindibe khashto thunshnabe midang chija tukchurenga dechi chongkha shangal phalu te rtpcr gi tashibre bebe chemesu thikalu de tensong ajira soil henga da leji sochung khatul pidela tuda tisul egypt jena shipche bewa chuna se chongkha katra judi beru kun khatule te dongha thunshnabe teta ta egypt jena se tige masebalu tor fislinge sagonale phalu ngachira rangi khendong la rangi teta lejimbra khendong gachim jawajin wa afimi topdi yumide ani mesa se ani da chikalu nga
대화 탑이기 제리지 유마라가 대화 탑지 세위기 도퍼리 도지 버진 동하 튼신압에 20제다발로 규간에 미누스 슈닐라 때다 민기 튕겐다 십제베니 튕겐 가라 중기 다 소일 행각이 때때날로 튕겐 마투투 버라지수 베디도 라인 같을레 동하 튼신압에 니지 외감미가지 따십 제리 배답 도지 버진 때 니지 여바진 라 수자테와나 디 랑기 때다 니지디 대장칼로 차플 미다님에 밉도지 버진 라일로 디토토 방차토도 비디니 코카 bombradu ani bulletinshnabe garai khatule soigi digital lamtin zodi yumidilo teta japchu matutu branashnabe te dodul kadam di totol hocho jongha sinaime tibdalu jongha singal phalu theunga mithunga soigi topache rangi ralu chunigi sago zodano ani bulletinshnabe tisu michunigi tenlobe garagi japchu totolera guda gudara jishnabe teta ta niyamgi taksinre chumdosh bewachin timero pinslingi sago nal omi soigi teta da Kerere tansup dosh bewachin niyam thomisu da chigalu tewa tatam I sewigi tembare dusup dosh bewachin garai khatule dongha thunshnalu teta shipche jedabal ta shuduzme gyukane mi la kepsara yu ani bulletinshnabe te japchu jedibe kadi chana shunila tatu ngachigi animchibe pasam jani toro tyuda tisulu te ngachigi tata tyuthingini ju pikop tim dosh bewachin tyuthenlar ngachigi pyu te lerim jimisuge teta tisu zinigi te thule mayu te ngachigi thotidira te napalu tewa yimisu da chigalu tewa thabdira te pyuge shunila kariche Rendosa, tomde zatu sumba. Rendosa, togen juni dute. Rendosa, tomde zatu sumba. Rendosa, togen juni dute. Chata chori me bidemo gichi chotum nyam nyo chingi demo gichi dam kacham ni rendo dam kacham ni rendo jingi zumbe tronse pigi shimba taka sungi mami ente jingi shio dubi na jin komo rame namda tole sogen rawa chisho dam karangi chasho sogen juni rendo 잡쇼 소겐 주니 렌도 젠텐도 템비 데모디지 라든 잡카주 Demogici, yake tabloke bi demogici, anse tawasu bi demogici, dam
kachamni rendo tam kachamni rendo togen chua chemda kobi ka tapendo yensu talam tsuya kare jidi jeni rukres lalen tapni bana sa to jani cha chu lejim sini menchu lalen tapni di chu thulu nam di to genchu a chenna di chu thulu nam di to genchu a chenna Dujanda lezin nalu sunjap sumgi sato yuble towa yumi dumi kilo kechi ngale sumchu so gugi bana bewika inke da zongkai tilashiyan yumi tsugi ransui shui su kachewi ikcha tsudata mitop desen nalu chida shibigi chitse chugugi nankulu sunase ime shui tsumi tsugi tamtui tilengi kablu ransui ikcha ngoma su selten begopda kaselgi tenlu ngachigi yongdel chargo www.bbs.pt nalu sina rendosa tomde zatu sumba rendosa togen juni dute rendosa tomde zatu sumba rendosa togen juni dute chata chori me bidemo gichi chotum nyam nyo chingi demo gichi tam kacham ni rendo tam kacham ni rendo shungi penka chuto jingi tsumpe tonse pigi shimba taka sungi mami yente jingi shiyo drubi na shinpomo rame namta tole tsogen rawa chisho dam karangi chasho tsogen chuni rendo karangi chapsho togen chuni rendo shenten to tembi demo gichi ratun jab khachu idemo gichi yage tablo ke bidemo gichi ase tawasu idemo gichi tam kacham ni rendo tam kacham ni rendo
렌타미 디투툴루남디 조겐주와젠나 디투툴루남디 조겐주와젠나 디투툴루남디 Dujanda lezin nalu sunjap sumgi sato yuble towa yumi dumi kilo kechi ngale sumchu so gugi bana bewika inke da zongkai tilashien yumi tsugi ransui shui su kachewi ikcha sudata mitop desen nalu chida shibigi chise chugugi nankulu sunase ime shui tsumi tsugi tamthui tilengi kablu ransui ikcha ngoma su selten begopda kaselgi tenlu ngachigi yongdel chargo www.bbs.pt nalu sina 호면 카지 종디 치튼기 수남길 학길 파초 제레즈와 나청 도지 짐비 추투 좀바 투친 추기게abo 달 주버림보치 나와 남게추 네술기 온투제나 뒤네 꾸지 고파 윤투 줄디 라진 추기 꿀레 미요와 주바시 나술 타바타 마타비 신루 주쿠교바 삼기 미차바라 튜디 뒤체이 컴옹탄 tim비 조딘 제비수 삼기 미찹지 유비나니 통랍 핀솜소비 루지나로 쿠틴 당바 대와 쟁기시나 규모 여바미기 투칼레 툼비 니지기 랑수 파초 지대왕초 제레지 쿠틴 니바디 샴발라이 신로 갸보 리덴 페마카르비 캬와지디 듀코르기 규데 삼나디 장 샴발라로 조딘 짱 쿠틴 숨바디 뷰카와 찐두 추게 송체 감비기 께와시디 빌루 상게기 템바츠 제레지 쿠틴 지바디 샤쇼 사호기 위루 켄친 시와초 쿠틴 나바디 자가라 카체기 위루 투친 나로바 쿠틴 투바디 빌루 추지 다이 유누 께와지니 비 kapsu 우겐 림보치 룽텐레 우겐 마니 니메 하지르키 다비리라 경곰 추치중 서비 룽텐나루 우긴 피마 준네가 추지 타보 하지기 께와지디 타보 까기기 링루 벨 나니세 셰지나 예블레 샵두 림보치디 우긴 림보치 양시 뚜쿠 임바에 투비 디슈레 쿠틴 dim바디 냥퇴 자이 링루 팔덴 두바 림보치 추지 도이 겸보 삼바 자레 베춘 딜레 쿠틴 게바 nyumbra gayi shinlu chanchu semba nawa dude semba kutin gubadi kanchin phula harilu gyawa kyunga benjo kutin chubadi chayu gebi selu koma chugi takpa kutin chuchibadi shacho kombigi yilu kyunke pema karbosogi kuyi kewa jidi duchanamgi sambi chetrada tin yuti tatebara rodin samgi mechabara zeti chumbi tama Kuntin rimbochi shele, Nguyen Gyawa Kungi Tubiji, Machun Gyawa Namgi Junkungwa, Tata Ichoba, Tata Ermebi, Chugi Gyabo, Shi Senta Chedi, Lungten Nano. Lungten Dida Tidi, Kutin Chunibadi, Chilo Chitong Abja, Gupchuku Ji, Rabjung Chubigi Gyawa Shintagi Lolo. Puchuka Sumgi Nase, Usang Dukchanchu Lingi Jika Garjonglu, Sina Nyambra Toyi Pelden Dubi Dunrable Chumbi, Yammi Pam Tembi Nimata, Yum Deba Kishobi Semo, Sunam Pegi Putinigi Selu, Ngom Tsari Teda Chedi Kutunu. Kuna Chunku Ganle, Chibi Choba Pandi, Kibu Tamba, Yarabgi Zecheda Timbara, Donga Rine Jamsui Patara Sundi, Chena Leshe Chi Gojeba, Sena Pegi Gyurwa, Chum Nuba,
somna tupe gomba tome tu gyunibi yundengi kemba gedi pelden dubi dungyu tang lachin rimbara chumbi duralung miji dongye tebi singi gi tilu hami kyungi sunamgi petu pebdi tenta doyi tun chanti juna nabin di kapsu chuchong yishe gyombogi locho nami jondi dushing tu piyu nyelendang ranchun kasapani todamgi takpale jondi pelden dubi dushing tu pap ugen rimbuchi lungle namkin nimbo rangyo dugi sen ngagi minchin loro choso jung shebi lungtendang chujin joyi gyombi shechim lungten nalu mawo tuna ngaya tergone luni tembe lamse jetu jur shebatang jeya lomi chitungi senamgi tende kung zomba lu ten jilama gunglo nishu tsasum jibi chilo chitong tukja chudu rabjung chubegi medu lolu gun lama opsobi pungi sudibe locho tsendengkyobi jondil chikwa juna nabin jilama ngawa namge lolu pepda chuji druba kilegi se pajo dugom shibigi yansi gese tenzi rabgegi yame changwa tenzingi tagoyi densa trapulo banda chedi piyu nyelen la ten densa tangolu chatande ranchun dudu pulube pe ishe gembegi nyendub nadi kaji onto dui tende dikti luni kulo jurwa ngani kyungi chapsu zan shi katam ngayi chudugi singi ngaro dokti sachin kyunlu chapji tile jilama gunglo nishu tsadun jibi chilo chitong tukja nishulu densa thomara chari doji dengi tsula khan jin gyakab shidegi tsawa tensa gedungi de sartu tsu tamche dui chalengi tsubi donga rikpi junlu nam tuyasam gomsumgi gone jungondiri peyi katin zena nabin tele rimba jin shawa pasumla sobi yujung namlu shabgi chakshin chingi labara zeti minde chuge lamlu kyu chilo chitong tukja nishu tsagulu simtoka sanga saptem potong jin chusi tembi uni gese jambe doji kutung diikap ugen rimbuchi lule rio lanchin gindei natingna kibu namgil shichei chenchenchen shibadang chuni partu dubi sozongcha shibi lunten tulo papti chilo chitong tukja sumchu so dun rabjung chuchibi memo langi lolu jondi chusigi tewa tapshe chu nidugi bulu pelden dubi densa tewa pungthang dewa chimbe pota de chatapna na tensa gedingi dechembo tsudi chabje kenchin tirap tangba pekara junne koshakna jitumba tamche gechenlu kadom jedi chutim targi duba jintu dambi sel tu chi ngaba dewara chuni mida desi umzelu kadom jedi jitimsigi nyashi tabi jigi nyembi kasul tedi dorna lotimmela timdang zalumelu lungu dokti leche geyi nawa thala phap chusi lunigi nidai nawa tatai partu gunle yowa mebi katin jedi ngara yulu lomin milu memba se ta yumidi tu tile zunti yulu duyul tang milu dupa sei singi nyendage satin kunlu chapsoi jilama gunlo jipchushi nga jibi chilo chitong tukja sumchu soge rabjung chuchibigi satalu kaji onlu dui tendelu gondi du kamsum onde chugi potangi zonjin china mitimbi chule nambra gedi tu pyungari ne me peyu chunche pelden dubi ngabanglu dora zenanu jilama gunlo jipchushi gejibi chilo chitong tukja jipchushi chilu timpu dongyen zong chatuji chen tashi chugi potang se sudi pelden dubi densa zo puna khada timpu nibe pina nabi tele pado rimbung zong jin tasa dubde zu dibe yu gi zong ji disu rimba jintu cha tap nashimle chusi luni gi gole banam devra chui kadin zenai
Tizumbe Shacho Zonkanalu Jirangi Kutsap Chugi Mijur Tembatang Lama Namse Tsugi Nitopta Jutse Tumi Tugibe Chutse Zon Chakara Zon Tunse Zon Tashigan Zon Jongara Zon Jemgang Zon Laasubi Zonji Disu Chatab Nawagi Maseba Zonji Disu na Zompere Kyedibe Pumtang Deshi Kurte Doji Yangtse Tsonga Tashigan Tsochu Jongara Tsodun Kiri Namsumbe Chedi Peldin Dubi Dushinglu Pudi Chusi Lunigi Temba Chotamchetu Tashin Gyabra Zedi Shashogi Yucho Nam Shidegi Pela Kyubi Kadin Zenai Tizumbe Tasam Mingi Yulu Takara Tashi Yansege Zon Chatabnadi Min Chugi Ninlu Jurna Chang Gasalu Gasa Tashi Tomengi Zonji Chatabna Jeya Ninji Ugil Zon Padu Dugel Zon Nubdali Zon Chuka Dowa Zon Lasobi Yusho Sosogi Sanegi Mezatabi Zonji Disu Lalachi Chatab Nasa Laluchi Chatab Najimba Laluchi Chisu Chatab Nangobi Kadum Zenanu Dorna Tuchen Lama Ngawa Namge Ti Milo Sumchu So Ngai Rinlu Tile Namji Go Bumta Jeti Diji Shibe Kolo Chudang Chuge Gebe Kolo Chu Sontu Delui Gone Misun Lalui Kanyi Lorongdi Sanche Womingi Shinta Sumbara Gyakap Chugi Lintu Juruna Disunche Zami Ma Ting Sum Ro Gadembe Ma Ting Sum Wondi Beru Lami Tutang Chuchongi Nubalu La Maniba Chuji Pende Drubi Tulu Dora Minu Sevi Tamgi Ja Bu Hor Sumlu Chapsonu Chinche Pelden Drubi Tembatang Gyakap Delu Latakin Kadebe Chundi Beru Pulu Numesu Sei Shejia Zenai Dechinche Malu Shimitsugi Tenlu Jawa Chutin Jin Lenke Tunchurgi Bumde Sudi Dese Lamda Diabulu Könadi Jilama Gunlo Ngapchu Ngage Jibi Chilo Chitong Tukja Ngapchu Ngachi Rabjung Chuchibi Chayu Dawu Sumbi Yarngogi Sechugi Nimdilu Lamal Hatang Chucho Summi Luntenta Ti Puntang Dewa Chembe Potana Todam Yusegi Pugo Dam Rimnigi Nejolla Shudi Gomba Chugi Insu Timbi Tsuyu Ting Tele Tembi Tenrap Jikin Tirap Tang Desi Rimbara Gyuba Namgi Gyakap Shidegi Pela Gyodi Chusi Lunigi Chapsi Chondi Beru Gyuzingi Gyabo Mebara Gesi Haptop Chabi Detugi Mise Dapsi Chabdi Deki Mebara Chubi Kap Tasang Pabi Gedundang Shanup Jungsumgi Misri Chitungi Suwa Tabdi Densa Punta Khalu Gyuzingi Gyabi Sul Tomara Teba Ne Zung Tuchen Lama Sam Jintu Chugi Gyabi Zusu Chomba Lunten Chingi Onchu Gyuzingi Geju Rimchen Sugi Gyakap Chushintu Chanayi Kadin Luten Pelden Drubi Gyakap Se Zamle Tayu Kunlu Trayobi Kadin Semlu Tenshimle Gyakap Nalu Chirgi Sangegi Temba Tarshinge Gyusu Miwa Chuge Yapse Kutse Tenchin Gyakap Shideta Dikigi Ngalu Nechu Sei Tumin Dinchitu Nana Se Shunitang Ugen Rimbochi Shele Ugen Ngatang Tatu Kadreze Teta Sute Dewa Chentuke Shibi Luntena Pelden Druba Shabdu Rimbochigi She Kaigi Jeru Rinlu Kaigi Zinru Khonlu Sewa Kaigi Tabde Beru Midi Dewa Chengi Shinlu Ketsup Tache In Se Guru Rimbochigi Suna Yoble Taregi Tuzambo Delu Dewa Chengi Shinlu Kenegi Melamge Samjara Na Katichana Se Shuni Samchigi misesu khore thomdi zonga thomdelu jake benelu gubi ganadu zonga thomdelu jake beni iru tato tise achigoni imbe
Dizumbe Tomgi Ulu Yubi, Damdum Zoda Chukai Sago Dile Tendi, Sondesu Yargi Josubi Rewa Yuru, Tato Sago Dinalu, Tubde Techira Tema Subadu. Tenyesu Delemba Sharab Doji Nagi, Dujik Bemi, Dutin Nyesu Nyejusu, Janda Nyesu Nazina. In the headlines, His Majesty the King appoints the Dzongda of Bumta, Ha and Tongsa. All the Tomdes and satellite towns in the southern border districts under lockdown. And the Agriculture Ministry proposes to reduce its rice self-sufficiency target for the current 5-year plan. Welcome, Zangpla, and welcome. You're watching BBS News. My name is Chiku. His Majesty the King granted thou to appoint the Dzongdas of Bumta, Ha and Tongsa. The ceremony was held at the Tashchozong in Thimphu. Gezang Choden Doji is the new Bumthang Zongda. Before the current appointment, the 55-year-old was serving as the Director General for the Department of Adult and Higher Education of the Education Ministry. Similarly, Rabki Topden from Trongsa has been appointed as the new Ha Songda. He was serving as Director in the Directorate Services of the Agriculture and Forest Ministry before assuming the new post. Trongsa's new Zongda is Pup Rinze, the former Director of the Construction Development Board. 52 years old, he started his career as a section officer under the Works and Human Settlement Ministry in 1992. As per Article 2, Section 19 of the Constitution of the Kingdom of Bhutan, His Majesty the King appoints Zongdas on the recommendation of the Prime Minister, who obtains nominations from the Royal Civil Service Commission. This is Pasang Doji for BBS News. The National COVID-19 Task Force yesterday announced that all the Tomdes and satellite towns in the southern border districts will be under immediate lockdown. This is to carry out further risk assessment following detection of 2 positive COVID-19 cases in the community of Phuentsholing yesterday. A 10-year-old student and his 29-year-old mother both tested positive. The National Task Force says it will immediately enhance surveillance and increase testing in all the high-risk zones. And now we will update you in this situation with Chuka Dzongda Minjer Doji. So, sir, if you can hear us right now, we have this report of 10-year-old student boy and his mother who tested positive yesterday. So, have the task force been able to ascertain how this community transmission happened? Investigation is still underway. They are doing contact tracing, and as of now, we are not able to confirm and be very say that from where this has occurred. Sir, one of the comments that people are making on social media platforms following the detection of the positive cases in these 2 people are that they are saying that one of the gateways of the virus transmitted into the country is the import and export point, and in the couple of weeks, despite the surge in COVID-19 cases in the bordering neighboring countries, India and Bangladesh, Bhutan has been bringing in the foreign workers. So people are saying that these could be one of the reasons why this community transmission happens suddenly. So what do you want to comment on this? It is possible, but again, I think the investigation, the health technical team is assessing the situation. And it will be too early for us to conclude, or even on my part, it will be too early to say from where it has started. But I think to a certain extent, to a larger extent, those who are in quarantine facilities, even if there are cases, I think it is contained, and therefore the risk is very minimal.
Sir, now, which means I think it could be possible that the transmission could have been happened from the dry port, the import and the export point. So, sir, can you update us on how are the safety protocols and safety measures being monitored and undertaken in this point, sir? There are standing practices put in place. I mean, there are SOPs that are practiced on a daily basis, but then as we go along, because we have to deal with many areas where we have Indian vehicles coming in and coming out on a daily basis, probably there could be lapses. But again, as I said, too early for me. Even I don't know from where this outbreak has happened. So therefore, I think we have to wait probably for a day or two for our health team to assess and do all these contact tracings. Sir, we are assuming that people down there are put in their homes. So we're assuming that the surveillance team is doing their job. Contact tracing is underway. So can you just update on how is the situation in the town? Following two cases that have been detected last night, Finsuling is now placed under complete lockdown, and therefore there is no any movement except for those delivering essential services. Of course, we have export and import of essential goods and other products as it is, but it is a lockdown, and therefore there is hardly any movement of people. Sir, ever since the 10-year-old boy and his mother tested positive on RT-PCR, the contact tracing began immediately yesterday. So if you could just update us on how many people have been traced so far. Last night they have contact traced about 57, and out of that they have placed 22 in facility quarantine. And another important thing is because we need to understand that this virus does not spread to other districts, and I'm sure that people might have traveled to other districts because the detection happened a day before yesterday. And now if you could just even tell us if all the contact tracing that have been done so far, the primary contacts are still in Phuntsholing, or is there any cases of people who have traveled outside Phuntsholing? I'm sure people must have traveled outside, but then, as I said, the testing is still underway, and therefore we'll have to wait for the test result, and I think that will determine the extent of spread within the communities outside Phuntsholing. And I think there is a health surveillance team who is probably looking into all this, and therefore I think again, I think things as we speak, people are on the job, and therefore I think they will assess what has to be done in the following hours or maybe the following days. Leslie, so now if people have traveled, if the primary contacts have traveled outside Phuntsholing, it can also be possible, we can also almost say that the virus might have traveled out of Phuntsholing. So how is the task force in Phuntsholing collaborating with other district task forces and the national task force in ensuring and monitoring these primary contacts? As far as I know, I haven't heard about any primary contact that has traveled outside Phuntsholing, because the lockdown is also only in Phuntsholing, Tromde, and the nearby areas. And therefore, I think, again, as I said, I think we'll have to wait for the health team to assess, and then probably we can take the next course of action.
Lesla. So now another important thing that comes to our mind is because it is essential supplies, items, and we can't. I think it is important that we have enough supplies, enough provisions at our homes, and ever since the Health Ministry and the COVID-19 task force announced the positive results, we also had reports of people hoarding essentials, especially in the vegetable markets in Phuentsholing. So because this could also lead to escalation of these cases. So how did the Phuentsholing COVID-19 task force respond to this hoarding law? This is the first. Today is the first day of lockdown in Phuentsholing, and as of now, we have not heard about such practices being carried out. And we have teams working at the field level, and therefore, I don't think this is something that will happen. But if it happens, then we have our people who will look into all these issues. Sir, another thing is because during the first and the second lockdown, people have learned a lot how to cope with the situation, how to go about, how to not panic, and how to be calm. I think people have learned a lot about responding to such situations, such immediate and important situations. Now, because but again, Phuentsholing during the second lockdown, Phuentsholing also reported some lapses and some inconveniences faced by residents in not being able to have enough access to the essential supplies. Now this time, because we still don't know how long this lockdown is going to go, so what is something new the task force and the TROMDE has planned so that people don't have a little bit of inconveniences in terms of essential supplies? I think to rule out any inconveniences of any sort during a lockdown is probably not possible, because I'm sure there will be some inconveniences because it is under lockdown. Having said that, both first and second lockdown, people here have responded well, and also the service delivery in a way was not affected in a big way, and therefore I think we have the experiences of first and second lockdown, and therefore I don't think it should be a serious issue. Having said that, again, of course, there will be issues, probably there will be minor issues, but we will attend to that. Lasla, sir, thank you so much for updating us on the situation in Phuentsholing, and as and when the situation demands, I think we will have to get in touch with you, sir. So thank you for your time, and we are looking forward to your cooperation in the later hours as well, sir. So now further going down, Bhutanese residing in Bangladesh, mostly students, received the first doses of the Covishield vaccine yesterday. The vaccine were transported to Bangladesh from Bhutan upon the request of the Bhutanese embassy in Dhaka. This is following the surge in COVID-19 infections in Bangladesh during the past 1 month. A total of 65 Bhutanese, including students as well as those working and living there, received their first jab. Due to the difficulty in getting vaccines in Bangladesh, the Royal Bhutanese Embassy requested the Bhutanese government to send the vaccines. The government then sent 9 vials of the Covishield vaccines to the embassy on 14th April. According to the embassy, there was no case of adverse reactions to the vaccine. Bhutan embassy Dhaka medilo kachide hinda begile kali gaso bombe sujuni de dare rumeyonge sodese nameten debe namsame ta modu gare mathen sujuni mila ja charo chomi tsudo ji ane pada namsame naume lalugi namse minai sanebe tami theme bala de dari ran cha chum bitaw do
대치 해마데 컵 맞으비 해마데 나를 찾아왔지 아스미 도이다 이 자치 컵 몸마비 나라 주 주차고도 남이스미지 나이미네다 영화도 겹치기 때문에 마치 이 투차기 제대 컵저 나로 천천 마치 컵톱 좀이데도 남스미 같은 체스시네. The embassy said some students who could not get their jabs due to their exams will be vaccinated later this month. The embassy plans to provide the second dose of the vaccine after 2 months. Samton Dolkar, BBS News. If what the Agriculture Ministry presented at the midterm review is anything to go by, Bhutan does not have the capacity to achieve the set target of 60% rice self-sufficiency in the country in the current 5-year plan. Accordingly, the ministry proposed to reduce the target to 43%, but the members for the midterm review did not endorse the proposal. As of December last year, the country achieved only some 34% rice self-sufficiency. Currently, it is one of the key performance indicators of the plan at risk. According to the ministry, over the years, there has been a decrease in the area of land used for rice cultivation. Its findings show that more wetlands are left fallow in Punakha and Wandifada due to shortage of irrigation water. And in between 2017 and 2019, the country's total land under cultivation decreased by almost 21,000 acres. Actual 5-year plan rice self-sufficiency achievement satisfaction target was readjusted. So during the agriculture and rice we will not decide anything on the rice submission. The president of the Center for Bhutan and GNH Studies, Tashokarma Ura, added there isn't enough credible evidence right now to reduce the target. What is the base you believe is not credible, just not credible. And if the secretary could show me really, these are the sort of credible numbers, most realistic numbers on which we will build, it would be a little more probabilistic decision making of our. Actually, I should add that baseline also, I think it was slightly not correct, 2017 deal. And so the target for 12 plan was based on the 2017, which was slightly not correct. So I think that is holistic strategy ministry focus. For example, why the increasing acreage of uncultivated rice land is coming up. And the study then I think it is high time that ministry comes up with a policy to protect these important productive rice lands. The Prime Minister directed the Cabinet Secretariat to form a team to conduct a thorough study into the matter. He also asked the Secretariat to come up with the study's findings within 2 months. Besides, the review meeting did not approve the ministry's proposal to increase the overall budget for the 12th plan. The ministry proposed to increase the budget from 3 billion to 6.5 billion ngutam. Pupkem for BBS News. The scrapyard below the Olaronch Bridge in Thimphu has caught the attention of some environmentalists. They are worried the increasing automobile waste at the site could be a threat to the surrounding environment, especially the stream. Today, alongside the increasing import of cars into the country, automobile waste have been piling up as well. Used tires, plastics and rugs are submerged in the stream flowing next to the scrapyard, a consequence of the increasing automobile waste. Some environmentalists, although they refuse to comment on camera, say this could have adverse impacts on the stream's health. They are also questioning how the Tromde could allow such a site by a river. According to the Water Act of Bhutan 2011, under the Development upon Bed and Banks section, it is mentioned that no person shall develop or otherwise encroach upon bed and banks of watercourses and a strip of land, the width as determined in regulations under this act, except for operation and implementation of activities with an environmental clearance. But the Thimphu Tromde says it is a temporary arrangement as an inter-district bus terminal has been proposed in the area.
And once its works begin, the scrap, mostly off-road and unclaimed vehicles and machinery, will have to be lifted. Moreover, the office reasons that as per the National Environment Commission's Environment Clearance Procedure, the temporary arrangement is listed under the green category and not subjected to environmental assessment process. The Tromde also claims of constantly monitoring the stranded and unclaimed vehicles in the Olaka workshop area and reminding the concerned owners to dispose them. Meanwhile, Mongal Singh, who runs the scrapyard near Olarongchu, says ever since the closure of the border gates followed by lockdowns due to the COVID-19 pandemic, the export of automobile scraps slowed down. This put pressure on the limited private space for storing such waste. We buy damaged cars, and in Bhutan, we are able to sell just their parts and not the body frame. And due to the COVID-19 pandemic, we ran out of space to keep the scraps. That is why we had to store it here. We're planning to export them as soon as the restrictions are eased. For now, until the works for the new bus terminal start and the COVID-19 situation improves, the scraps are here to stay. Nevertheless, they will still remain under the watchful eyes of the concerned environmentalists. This is Ringdandup, BBS News. And now a reminder of the top stories. His Majesty the King appoints the Zongda of Bumta Ha and Trongsa. All the Tromdes and satellite towns in the southern border districts under lockdown. And the Agriculture Ministry proposes to reduce its rice self-sufficiency target for the current 5-year plan. And that's it for the hour's update. Thank you for watching. The Phensuling Tromde notifies the general public that recently many cattle have been set free in and around the Trom area, causing traffic congestion as well as high risk towards rabies transmission. In this regard, the management of Phensuling Tromde requests all concerned owners not to set their cattle free, especially in the town area. If found henceforth, the owners will be penalized as per the existing rules and regulations of Tromde. This notification is issued for strict compliance. The Bhutan Telecom Limited invites electronic bids from small class contractors for the construction of kitchen and drain maintenance at Dechinchuling and construction of flower, lawn development and drain maintenance in front of Customer Care Office under Western Region in Thimphu. The tender documents must be submitted within 29th April 2021 before 4 p.m. and it will be opened on 30th of April 2021 at 2 p.m. in Western Region Office in Thimphu. For details, contractors are requested to check their website www.tender.bt or email at sonam.zangpo908@bt.bt or call 1712-3370. The Ministry of Works and Human Settlement, Department of Human Settlement notifies that it has been observed that the development control regulations of the spatial plans are not strictly enforced and some of the DCRs are amended without following the established procedures during implementation. Cognizant of the implications of such practices in the fulfillment of the vision and objectives of the spatial plans, the Ministry informs that the DCR is an integral part of the spatial plans and DCRs shall be enforced strictly as approved and any changes in the DCRs will have to be proposed to the Ministry for approval. This notification is issued for strict compliance and will come into effect from the date of its issue. The Regional Office, Department of Roads and Phensuling notifies the general public that MSSL Construction is carrying out resurfacing work in between Tachicholing to Tendruk DR since there is no passing zone or bypass for motorists at most of the stretches. When work is in full swing, the road users are requested to follow the traffic closing and opening times as the following. The road will be closed to traffic from 6 a.m. till 8 a.m. and it will be opened from 8 a.m. till 8:30 a.m. From
8:30 a.m. to 2 p.m. it will remain closed, and from 2 p.m. to 2:30 p.m. it will remain opened for 30 minutes. The road will be closed from 2:30 p.m. till 7 p.m. and it will be opened from 7 p.m. till 6 a.m. In this regard, the DOR shall put in all efforts to complete the work as early as possible, and traffic shall be opened as usual after the completion of work. They regret for the inconvenience caused. The State Mining Corporation Limited notifies all concerned that the SMCL management has made further amendment in the bidding documents for the hiring of earth-moving equipment for Habrang coal mine at Habrang Finsotang in Samrup Zonkar. Therefore, interested bidders are requested to visit their website www.smcl.bt to take note of the changes. For any inquiries, contact General Manager PMD at 05 365 882 or 772 44144. They regret for the inconvenience caused. The Bhutan Telecom Limited notifies that the submission time for sealed bids of interested individuals to become a BT bill distributor has been extended till 20th of April 2021 and will be open on the 21st of April 2021. The sealed bids should be submitted to the Regional Director, Western Region, Bhutan Telecom Limited in Thimphu. For details, please log on to www.bt.bt or contact Senior Manager, Custom Care Section at 02 343 434 or extension number 4002. The State Trading Corporation Limited of Bhutan invites bids from Bhutanese contractor medium class W3 category for the construction of fuel retail outlet and associated facilities at Japcho Gyeog, Tri-Junction Chukha Damchu Bypass, Punsaling Thimphu Primary National Highway, Chukha. For more details, please log on to www.stcb.bt. The Dzongkhag administration in Bumthang announces vacancies for the post of 1 NFE instructor and 1 caretaker on 2-year contract. Interested candidates aged between 18 to 50 years, fulfilling the qualification and eligibility criteria, may submit their applications along with the duly filled RCSC employment application form and other relevant documents to the HR section within 26th of April 2021. For more details, please visit their website www.bumthang.gov.bt or call 03 631 412 or 631 688 during office hours. The Ministry of Education and Royal University of Bhutan Paro College of Education will be implementing new system for selecting Class 12 graduates for Bachelor of Education program for commencement in July 2021. Accordingly, the online admission will be carried out before admission to other RUB colleges. Therefore, interested Class 12 graduates are requested to visit www.pce.edu.bt for registration from 9th till 18th of April 2021. For more information, please call Mr. Tinley Wanchu at 17641-033 for B.Ed Primary and Mr. Penjor at 17662-678 for B.Ed Primary Dzongkha. The Bhutan Telecom Limited is offering 10% bonus on every mobile voice and data recharge made via Binual. Please register for Binual using either My BT app or by following the link http://vas.bt/. Binual services can be accessed from My BT app or by dialing USSD code *111# once your registration is complete. Binual has additional benefits such as cash in and cash out. You can transfer your money from your bank account to your Binual account via My BT app, and you can also use MPay and MBOB to add money to your Binual account. For details, please log on to www.bt.bt or call 1600. The Department of Cottage and Small Industry DCSI MOEA invites entrepreneurs, individuals aspiring to lease CSI land to operate production and manufacturing industries at Changche Semjong Gyeog under Tsirang Dzongkhag. An application form can be downloaded from www.moea.gov.bt, and interested production and manufacturing sectors or those interested applicant may submit your application to EDD-DCSI or email at nchodden@moea.gov.bt.
or to Dzongkhag Economic Development Office at Langadoji at moea.gov.bt within 12th of May 2021. For further information, please contact Ms. Ngawang Chorin at 17752-907 or Mr. Langadoji at 17947-641. The Bhutan Power Corporation Limited in Samrup Jongkar notifies all its valued customers that they will be taking power supply shutdown for 33 kV Chomosangka feeder to carry out annual maintenance and right-of-way clearing along the lines. In this regard, there will be power supply interruption at Samrang Gewog under Samrup Choling Dungkhag and Langchen Pu, Serthi and Lowri Gewogs under Chomosangka Dungkhag from 17th till 23rd April 2021 from 8 a.m. till 5 p.m. However, BPC will try to minimize power interruptions by taking power shutdown as and when required only. They regret for inconveniences caused. Mongar Dzongkhag is one of the biggest Dzongkhags in terms of number of geogs. It has 17 geogs and a Dungkhag. The office of the Gelsap and the Gelpojing College of Information and Technology, the Kurichu Hydropower Plant and the Eastern Regional Referral Hospital are all located in Mongar. The socio-economic development in the Dzongkhag is progressing well, and so is the health and well-being of the people here. For latest news and updates from Mongar, follow me, Sonam Singh on BBS News. Tongsa Dzongkhag is one of the significant Dzongkhags in the country. Located in the heart of the country, the East-West Highway passes through the Dzongkhag. There are 5 geogs in the Dzongkhag. It is home to Jigmesingoanchu National Park and the 720 megawatt Mangdechu hydropower plant, which started its operation recently, benefiting not only the local community but also the country at large. For latest news and updates from Tongsa, follow me Pasa on BBS News. Celebrating His Majesty's 41st birth anniversary this year, the Snowman race initiated a 41 challenge for climate action. And to talk more about this challenge, we have with us Damchi Rinzan, who is a member of Snowman race. So tell us about the Snowman race. First of all, thank you and BBS for having me as part of the Snowman Race Secretariat. It's important that we talk about this fun challenge because we have a lot of questions being asked about this fun challenge. But before that, a bit on Snowman Race. Snowman Race started to realize the vision of His Majesty King to generate climate commitment and action. So the tagline for Snowman Race is the ultimate race for climate action. So we are looking into committing climate commitments and actions to really make an Earth a better place in terms of course, climate. As you know, the negative impacts of climate change. So this is geared to us generating actions and commitment for climate change. Before we really talk about the 41 challenges, could you tell us more about the Snowman race? Because I think most people get confused. Most people think it's a division or a project of TCP. Yes, that's true. I think TCP is a supporter of the Snowman race. We have Snowman race board represented by professionals with regard to, of course, conducting the Snowman race, and there's a secretariat that functions independently to promote and realize, of course, like I said, the vision of His Majesty King, which is to generate climate action and commitment. So it's entirely a different office, but of course we have some support from TCB, and I'm very happy to be part of the Snowman race secretariat, supporting the overall goal of Snowman race. So it's an entirely different office that's really looking at conducting one of the top races in the world called the Snowman race, which is scheduled for 13th October this year. And
talking about the 41 Fund Challenge for Climate Change Action now. I believe you have 5 themes, Mona, with different sub-themes. So if you could tell us more about it. So coinciding with the 41st birth anniversary of His Majesty the King, the Snowman race launched this fun challenge called 41 Fun Challenge. So this is really a very easy activities that people can do, but it's very important action. So we say climate change is real, our actions matter, big or small. So we have 5 themes under this 41 Fun Challenge. And then 9 actions for the first 4 themes, and then 5 actions for the last one. So the last theme is called Kids for Climate Action, and it only has 5 activities because that's again dedicated to our GLC turning 5 years. But in overall we have 41 fun challenges, and these are all very easy actions. And the 5 themes are first, which we just finished last week, is Go Green. Under that again 9 challenges. The challenge that's happening now is Embrace Energy, and then we have Nurture Nature and Wane Waste, and the last one, like I said, Kit for Climate Action. So total 5 themes, and then making it 41 actions. I believe the 5 themes are dedicated to Gelsi as well. Yes. Gelsi, 5 themes are dedicated to Gelsi turning 5 years old, and of course the last theme, like I said, is Kids for Climate Actions. Very fun, again easy, but very important actions. And people, when we had quite a few good questions asking about this challenge, and they think that because it's initiated by Snowman race, they think that they have to run up in the mountains. This is not like that. The only thing they have to do is, I think, walk about 5 kilometers in one of the themes. That's about it. I think you can walk 5 kilometers in a day. We have given 2 weeks to do that. It's very easy. But what we are trying to do out of this is create awareness that our actions matter. Planting a tree, if you can't, nurturing a tree to let the tree grow bigger, because trees are important part of our lives. Turning off lights, using a public transport, carpooling, these are all geared towards making our planet a better place. So that's why I think this is initiative. I actually saw this this challenge on Facebook, and I also wanted to participate, and I'm sure there are others as well. But I found it a little complicated. Is it like you have to complete all these 41 challenges, and then you have so many sub-themes, which was very confusing and little complex, I thought. So if you could just tell us about them in simple words, maybe. This is a very important question, and I highly recommend that you participate in this challenge. I think just a few more days remaining, because they're attractive prizes. But more than that, I think it's our responsibility to take care of Mother Earth. So to make it easier for each team, for the 9 activities, we have created a submission sheet. So it's on the submission sheet, we have given some sample photographs of what you should be doing. And then on the bottom, we have a text to explain that what the photo has to be. So this submission sheet you can download on your computer, and you can use an app, a software called Pick Collapse. I think it's easier on a mobile phone called Pick Collapse, where you just drag and put your photos. So once you have all this 9 actions for the theme, you just have to share on Instagram or Facebook and hashtag Snowman Race or 41 Fun Challenge. So that's about it. It's very simple. I mean, I have some friends who've done it in half an hour. And it's that easy for the actions. But some people think it's very, very complicated. But if you have questions, Snowman Race is always there. You can send your photos to us, we'll do it for you. But we want you to do your actions. I think that's something that very important for all of us to understand. And the other achievement so far has been that people are actually thinking, people are asking, and that's exactly what we want in terms of getting climate commitment and actions. So people are thinking, why should I be nurturing a tree? Why should I be putting off the electricity when I leave? And they also think that, why should I unplug my devices even if I'm not using it, not realizing that energy is being consumed even when you're not using a device when it's plugged in. So people are starting to ask these questions. Even I think if they are not participating, people are asking these questions. So this is very important for us, because now we have put in the minds of people that, okay, our actions matter, and that's, I think, exactly what we're trying to achieve. Every once in a while you launch your themes. Yes. Like in February it was the Go Green, is Go it? Green, yes. And then the current theme is second theme. Yes. And then so you announce it on Facebook. Yes. So the Go Green, I don't think anybody can participate. Can we participate, or is it Go Green, over already? Anybody can participate. Even a small child can participate. It's very easy. The Go Green you have to plant a vegetable of a choice. A kid can plant a vegetable of a choice. You take of course
vegetarian meal, something like that, right? So Go Green, so we give, for the 9 activities, we give 2 weeks to complete. And like I said, some people could do it in half an hour, you know. That is, it's that easy. And then after 2 weeks, we keep 1 week break before we launch the next theme, because to promote that next theme, and then to create awareness on next theme, and then to, of course, give away attractive prizes. And if you look at the prizes, the first prize, the prize for Go Green was a basket full of organic vegetables and 25 kilos of local rice of their choice. And of course, there was a voucher supported by Bhutan Telecom and Touchcell. But we are trying to theme our prizes according to the themes, and these are all important. Going organic, buying local are very much part of climate action. So the current theme is Embrace energy. So there's still time for that? Yes, we have about, I think, 3-4 days. So that's why I think we recommend you to participate. And of course, everybody. I think one of the things we keep saying again and again is Bhutan is, I think, by the world seen as champion in environment. They understand Bhutan, of course, through the philosophy of gross national happiness, living in harmony with nature. They understand Bhutan as Bhutanese as, you know, very much taking care of our nature. So that's why I think it's important that we live up to the brand. We live up to the brand promise of what we are known as Bhutanese. So that's why we encourage every Bhutanese to take part in this. It's very easy, like I said, very easy, fun challenge. And all 41 Fun Challenge seems to be dedicated to climate action. So why is Snowman Race promoting climate change, climate action? That's also a very good question. So the whole purpose of creating the Snowman Race is to realize the vision of His Majesty the King. His Majesty the King has visited the highlands a few times and seen the impacts of the climate change to the communities up there. And of course, if we don't really take care of our climate, then the impact is going to feel, we can feel the impacts. And I think the recent example has been in Uttarakhand, the flood, you know, of course, the climate change. So His Majesty was very concerned of, you know, the impacts that could have to our lives and to the environment. So the Snowman Race actually was initiated to generate climate actions, and Snowman Race, which will happen hopefully 13 October this year, is to bring attention to this area up in the mountains, in the local communities, and to Bhutan, and to get people to commit climate actions and make their climate commitment. And this fun challenge initiated by Snowman, I'm sure you have both long-term and short-term goals about. If you could tell us about the goals as well. Yes, we have, of course, the Snowman Race is there here for long-term. So to generate again a long-term commitment. So just now the Snowman Race is happening. We're doing 41 Fun Challenge, and there may be some other projects like the Bhutan Climate Action Summit. You know, we can bring business leaders to Bhutan and then get them to commit, of course, and then they can see for real of what Bhutan is doing. And we can show to the world that what Bhutan is doing through this platform called Snowman Race. And there could be other interesting ideas come through. We have 22 international athletes coming and participating in the upcoming Snowman Race. We have international partners. So we want to use this to generate climate action. I think climate's responsibility, not just Bhutan, everybody has to take part of it. So that's the long term, of course, and the short term, of course, like the 41 Fun Challenge. But important that we understand, we keep this goal, the vision of His Majesty the King alive of climate actions. So do you feel the participants, Bhutanese participating in this 41 challenge, do you feel it will contribute to climate change action in the long run? Oh, very much so. I know we were looking online of the population of the world, about 7.6 billion people in the world. And imagine if every one of us planted a tree, 7.6 billion trees a day or a week, you multiply in a year, I don't think we'll have a space to step if everybody plants a tree. So that's how powerful as an individual can be. So that's why I think through Snowman Race, challenges like this, we're going to encourage people to really, take care of our garbage. You have to nurture our nature. Of course, take care of ourselves. I think many years ago, we didn't even know, there was no talk about garbage. Now there's garbage everywhere. It's human doing. I think we have to change our habits. We have to be mindful of what we do, and this is why the Fun Challenge has been initiated, to create this awareness in people's mind that, of course, we have to think about our future, of our children, of our planet. So that's why the whole purpose of Snowman Race is this.
Could you tell us briefly about the themes as well? Yes, the first theme that completed just a week ago is Go Green. So under that we have nine actions and very easy actions. The first one, of course, using reusable masks. We don't want to because when you reuse your mask, I think it saves. It's good for the nature. Then we have use of non-plastic containers, like buckets. We discourage people to use it. So we have people have to show us in picture of not using plastic containers. Then we have paying your bills online, not printing a paper, saving a tree, that's saving a tree. So you use through digital platforms. So they have to show us like something like that. Then of course plant a vegetable of a choice. I think you save money, and then of course good for the nature. Then of course nurture a tree, planting a tree, and then using natural light instead of energy. I think we are blessed in Bhutan to see clear skies. So for Go Green we had actions like that. Then of course under just now the currently happening theme is Embrace Energy. So under that again 9 actions. First is using LED bulb instead of the other bulb that consumes a lot more energy. Then switching off your lights when you leave your room, it's important. Then of course unplugging unused appliances. People don't realize that they consume energy, so you have to unplug it. Then hang dry your clothes instead of using a dryer. Electric equipment, appliances. So and we have again, like I said, plenty of space outside, right? Then use energy efficient appliances. These days I think you have a choice, and the price to go with this theme is you get an energy efficient microwave. So it's the theme to that theme. Then of course taking a bucket shower. One of my favorite is this. You take a bucket shower instead of taking a showerhead shower. When you take a normal shower, it uses a lot of water. But if you use a bucket shower, I think then we've been told that you use less water. Then of course using public transport, carpooling, 5 people taking 5 cars, it's more dangerous to the climate than one car in 5 people in one car. So and then turning off light for 1 hour. I think you have to make a habit. So this is under Embrace Energy, and like I said, it's very easy to do. I mean, there is nothing difficult about this challenge. The third one is weighing waste. I think waste has been a big issue for us. So under that again, of course, segregating, they have to show us how they segregate their waste. I think a lot of us do this, but it's important, right? And then of course, easy as collecting 10 PET bottles, PET bottles left in the surrounding. So they have to show us that they are collecting. And imagine if all the residents of Thimphu collect 10 PET bottles, probably will not see PET bottles in Thimphu. That's the change that we want to bring through individuals. So and carrying your own reusable shopping bags instead of using plastic bags from the sellers, right? And use of refill jars. If you're looking at hand sanitizers, I think people, instead of using individual, if you can use refill jars, and then also creating or reusing waste. You can be productive instead of throwing in the nature or throwing in the landfill. Then you can reuse and be very creative. Then of course reusing your water bottles, digital device to take notes instead of using papers, donating unused. I think a lot of our habits have been that we keep stock with us whatever we don't need it, thinking that in future we need it. But we have to make a habit of donating, because something that we don't need it, other people need it, and that way I think the consumption level of things would actually go down. And of course under that also feeding animals appropriately with waste instead of throwing it in the landfill. So these are again 9 other ways. The fourth is nurture nature. So here buying organic produce, it's quite important. Organic vegetables are considered an important part of saving our climate. Use of stairs instead of lifts. I think this is very natural to Bhutanese. I think most of buildings don't have lifts, right? Yes, so you can easily go. I mean, you have to take a photo of climbing the stairs. It's very easy to do, right? And then cleaning your surrounding. It's good for environment, good for us as well. And then of course, run 5 kilometers in 2 weeks. This is doable. I mean, you can do it in a day, which is important for you as physically, and then so for the environment. Meditating 5 minutes in natural surroundings. It's good for, I think, us to connect with the nature. Walk or cycle to places instead of using cars. So if you're going for shopping, maybe nearby, you don't use your car, you walk or take a bicycle if you have a bicycle. And having a vegetarian meal. People don't understand that non-veg are more not climate friendly. Vegetarian meals are climate friendly, and of course using washable napkins instead of paper napkins. So these are again 9 activities under nurture nature. The last one we have, it's clips for climate action. So here 5 actions. The first one is you have to draw a snowman. So we need to understand, we need to create awareness to our kids of what is a snowman, of course, and then linking it to snowman race. And then the children will have to help
clean surrounding la. So I think it's good for the children, good for the environment, good for the parents also. And then of course creatively reuse the waste. Plant a tree, of course. I think the parents will have to help them. And the last one, again, taking a bucket shower instead of shower heads for the kids. So these are a summary of the activities under 5 different themes. Yes, since you have mentioned each theme right now, it sounds very simple, and achievable, and it's. I think some of us do this every day as well. Yes. But how is it just one-time achievement, one-time goal, or how do you ensure that this continues? Yes. I mean, sir, I think you mentioned 2 important points, and some people said that exactly what you said. Some of these things we do it every day, and we like to congratulate for doing this. I think it's important part of some of the things that you do it. I think I also like segregate my own waste, try and not use paper. Just to mention, I think this also saves money in a way. Yes. It really saves money. Yes, yes. I mean, yes, it's very much so. I think there's, it's putting off your lights makes you save money. It's good for you economically and good for you physically, good for you environmentally. So that's why I think, as I was mentioning earlier, that some of these things people do it, and we appreciate people doing it, but there are other people who don't do it. So we want to create awareness. And going forward, I think the reason of having it from 21st February till 2nd June, it goes till 2nd June, such a long, I think, couple of months, is because we want people to, we want these things to be in people's mind. If you just do it in 2 weeks, I think they'll forget. Right. So there's continuity of having it done in about a couple of months. I think that's why I think it stays in people's minds a little longer, and it becomes a habit. I think you have to make a habit of doing these things. And of course, Snowman Race is here to stay. I think we'll have interesting challenges in the future, so that again, it's all geared towards climate action. Is there anything you want to tell our viewers who wants to participate in this challenge? We would like to request everyone to participate. Like I said, I think we have to take pride in what Bhutan stands for, what our kings have done for Bhutan, and I think we just don't have to look far in terms of the luxury we have of seeing a clear blue sky, the trees that we have around, the clean surrounding. I think we have to take pride of it. We have to take care of it, and that's why the Snowman Race, it's important that you take part in this 41 Fun Challenge. I mean, you save money, like you said, you're having fun, and you win exciting prizes. And for those of them who have actually participated in all the 5 challenges, or all the first four challenges for adults, get another opportunity to win a top prize at the end. That is, one is a free, fully paid Snowman trek along the Snowman route. I've done it myself. It's amazing. One of my biggest achievements in my life. So I encourage everyone to do it. The other prizes, two sets of prizes. One is, of course, both from Bhutan Airlines, is mountain flights. I think you have a wonderful opportunity to see from the air of how Bhutan looks. So that's why I think it's quite exciting. So here it's a win-win for everybody. Win for individuals, win for Snowman Race, and for the nation as well. So that's why I think I encourage, as part of the Snowman Race, to take part in this. Very easy. Now I think you understand. Yes, I hope I want to see you later participate in these actions. It's very easy to do it, but very important. Like I said, around 7.6 billion people in the world. If they all plant a tree, if they all switch off the light, maybe half an hour, it would make a huge difference. That's why individual matters, and that's why everyone matters. That's why we want everybody to take part in this Snowman Race. Thank you. Thank you very much for coming here and sharing about the 41 Fun Challenge, and all the best. Thank you, and thank you for having us. I think we like to thank BBS for giving us an opportunity. It's a very important platform, and we really appreciate on behalf of the Snowman Race Board and the Secretariat. We are very grateful to BBS, and thank you for having us. Yes, thank you. And if you want to be part of this 41 Fun Challenge, you can visit their Facebook page. It's Snowman Race, and since they have very attractive prices, you can. The deadline is June 2nd, so there's still a few months left to participate. And thank you. The Road Safety and Transport Authority, in their continued efforts to serve the general public better and also in the interest of public safety on the roads, the Road Safety and Transport Authority, MOIC, is undertaking the following task in order to provide faster and more efficient public services.
update and clean the vehicle registry system, enhance online and digital RSTA services, validate motor vehicle information, and establish reliable database on surface transport. RSTA encourages all vehicle owners to update their vehicle documents, including ownership transfer. These efforts are not sudden policy or regulatory change, but have been consistently implemented for decades. Therefore, the RSTA announces a grace period of 3 months, starting from 1st of May till the 31st of July 2021, during which vehicle ownership can be done without levying any penalty, irrespective of the date of sales deed. Only the property transfer fee of 1% of the total depreciated value of the vehicle will have to be paid in line with the provisions of Property Ownership Transfer Tax Act of Bhutan 2020. Ownership transfer can be done at any of the base or regional offices of RSTA, and all concerned are requested to bring the following documents: sales deed, copy of Central Registry Report, which can be generated online from www.crst.bt, registration certificate of the vehicle. In line with the COVID-19 health protocols, separate desks for vehicle ownership transfer services will be set up at all base and regional offices for these 3-month period. For further clarifications, please call 02-321-282 or 02-321-283 or email at rsta@rsta.gov.bt. The National CSI Development Bank Limited informs the general public that the erstwhile project officers stationed at various Dzongkhags have been recently relocated to the 4 regional offices at Thimphu, Phuntsling, Gelaphu, and Mongar, including 2 branch offices at Dagapela and Kanglung. Therefore, National CSI Development Bank Limited requests the general public to approach the nearest community service centers to avail their services. Additionally, these services can be availed from the head office, regional offices, and the branch offices. For further information, kindly contact 08276 576 or 08276 578 or 08276 579. The Bhutan Broadcasting Service would like to announce vacancies for 3 security guards. Interested nationals aged between 25 to 39 years holding security training certificate and preferably ex-armed personnel may apply along with all relevant documents to HR section within 19th of April 2021. Please note that the candidates must produce all documents in original during the time of selection interview. For more details, please log on to our website www.bbs.bt. The Phuntsling Tromde informs the general public that the review of Rinchinding LAP along with detailed infrastructure design is initiated and reached at the conceptual stage. The first public consultation meeting is scheduled on 29th and 30th of April 2021. The 2 days public consultation is to accommodate 4 smaller groups of landowners with morning and afternoon sessions in order to avoid mass gathering, adhering to the COVID-19 protocols. The list of landowners with the schedule of their attendance is uploaded in www.pcc.bt for compliance. Tromde shall keep updated through various online and offline platforms in the event of any change in the schedule due to pressing circumstances, an evolving situation due to the pandemic. Therefore, all the landowners of the Rinchinding LAP are requested to kindly attend the meeting as per the schedule in the conference hall, Phuntsling Tromde, to share their views and needs to enable the consultant to come up with the quality and implemented plans and programs. Any other interested representatives from government agencies, autonomous agencies, corporations and private sectors, industrialists, and the general public under Phuntsling Tromde can also attend the meeting after informing Tromde beforehand to make an arrangement to avoid overcrowding. Furthermore, for the smooth conduct of the task, Tromde informs the landowners that the moratorium shall be extended until the completion of the task. For further information and clarification, please contact the Urban Planning Division at 05-251-100. Trongsa Dzongkhag is one of the significant Dzongkhags in the country. Located in the heart of